बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल TM नूर एकेडमी। आज की ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में TRT 2017 SJT के पेपर में पूछे गए तमाम सवालात व जवाबात को समझाया जाएगा और वो तमाम सवालात हमारे स्टडी मटेरियल में मौजूद है वो भी बताया जाएगा। जो लोग TRT 2017 लिखे वो लोग अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं लिखे वो लोग नहीं जानते कि आल क्वेश्चंस मिक्स आए थे। ये कंप्यूटर बेस्ड पेपर था। जैसे टेट में हमें पेपर आता है, फर्स्ट साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चंस एंड देन उर्दू के 30 क्वेश्चंस एंड देन इंग्लिश, इस तरह से सब्जेक्ट को तरतीब से नहीं दिया गया था। आल क्वेश्चंस मिक्स आए थे, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर्स में कंफ्यूज मत होइए। आगे पीछे क्वेश्चन से पूरे एंड सब्जेक्ट भी पूरे आल मिक्स है, इसलिए आप अपनी तैयारी इस तरीके से कीजिए कि सवाल कहीं भी पूछा जाए आप जवाब देने के काबिल हो। सबसे पहले हम आल मेथडोलॉजी के क्वेश्चंस देखेंगे, तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वो अंदाज़े क़दर जो तुलबा की मौजूदा मालूमात की पैमाइश करता है ताकि मौजू और तफवीज़ करने के मकसद को हासिल किया जा सके, ये कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर एक तश्कीली जांच फॉर्मेटिव, नंबर 2 मजमूई जांच समेटिव, नंबर 3 कंटेम्प्रेरी असेसमेंट प्रोग्राम हम असर जांच के प्रोग्राम, नंबर 4 तशखीसी जांच डायग्नोस्टिक। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, तशखीसी जांच डायग्नोस्टिक। तो ये सबक के स्टार्ट करने से पहले जो जांच की जाती है उसे तशखीसी जांच कहते हैं। मेथडोलॉजी का क्वेश्चन है ये हमारे मेथड्स में मौजूद है। देखेंगे कि इस टॉपिक पर जांच के तरीक़ों पर एक वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप जाकर वहाँ पर तफसील से ये तमाम जाँच के तरीक़ों को पढ़ सकते हैं। नंबर 1 देखिए डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन देखेंगे। वैसे तो यहाँ पर 3 है, देखिए नंबर 1 डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, नंबर 2 फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, नंबर 3 सबमेटिव इवैल्यूएशन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखेंगे। जांच या पैमाइश क़दर की ये किस्म किसी एक सबक की तदरीस की शुरू करने से पहले की जाती है। इसके ज़रिए एक तालिब इल्म या फिर पूरी जमात के तुलबा की तालीमी लियाकत और इनकी मालूमात के बारे में जानकारी हासिल की जाती है। तो देखिए ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में एक तालिब इल्म की जांच भी कर सकते हैं, पूरी जमात की तुलबा की तालीमी लियाकत भी मालूम कर सकते हैं। यानी सबक की तदरीस से पहले जो जांच की जाती है उसे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहा जाता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन यानी ये दर्स व तदरीस की अमलवारी के दरमियान अंजाम दी जाती है। जब पढ़ा रहे ना हम उस दौरान तालिब इल्म से सवालात पूछे जाते हैं। यहाँ सबमेटिव इवैल्यूएशन दर्स व तदरीस का अमल मुकम्मल होने के बाद जो जाँच की जाती है उसे सबमेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। सालाना इम्तिहानात हम इसको बतौर मिसाल ले सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड के बुक्स हैं हमारे पास जो आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। TRT के सिलेबस के अकॉर्डिंग तफसील से दिया गया है इसमें। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। समाजी मुताला तारीखी, जोग्राफियाई और समाजी मवाद के दरमियान बाहिमी ताल्लुक़ और रिश्तों का मुताला है, ये तारीफ इन्होंने पेश की है। ऑप्शन नंबर 1 E.W. वेस्ले, नंबर 2 J.F. फोर्स्टर, नंबर 3 जॉन बी मेकल, नंबर 4 जेम्स हेमिंग। ऑप्शन नंबर 4 सही है, जेम्स हेमिंग। ये सवाल समाजी इल्म के मेथड से पूछा गया। समाजी इल्म की तारीफ इसी में देखिए। जेम्स हेमिंग के मुताबिक तारीखी, तबई, उमरानी और समाजी बातों का ताल्लुक़ और क़रीबी रिश्तों का मुताला ही समाजी इल्म है। तो देखिए अभी हम सवाल में देख लिया, उसमें क्या देखिए तारीखी, तबई, उमरानी और समाजी बातों का ताल्लुक़ और गहरे क़रीबी रिश्तों का मुताला ही समाजी इल्म। किसने कहा? जेम्स हेमिंग ने कहा। मेथडोलॉजी का ये जो मटेरियल है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से तमाम TRT, DSC के एंड टेट के तो 2011 से लेकर 2022 तक टेट के पेपर में जितने भी मेथड के क्वेश्चन पूछे गए ये मेथड्स में मौजूद है। B.Ed सेकेंड ईयर के मेथड से ही पूछे जाता है SJT पेपर में मेथड के क्वेश्चन। सवाल नंबर 85। अगर साइंसदान फितरत से हम आहंगी को ज़ाहिर करने में अंदरूनी दिलकशी महसूस करता है तो झेल में मौजूद ये क़दर ज़ाहिर होती है। ऑप्शन देखिए। नंबर 1 साइंसी तरीक़े की तरबियत में साइंस की क़दर, ऑप्शन नंबर 2 साइंस की नफ्सियाती क़दर, नंबर 3 साइंस की जमालियाती क़दर, नंबर 4 साइंस की समाजी क़दर। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, साइंस की जमालियाती क़दर। ये क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो ये देखिए साइंस पढ़ाने के मकासद की क़दरें हैं। यहाँ पर देखिए वैल्यूज़ ऑफ साइंस। यहाँ पर साइंस की क़दरें कौन कौन सी देखिए। समाजी क़दर इसमें भी नहीं है, समाजी क़दर भी नहीं है। वो ऑप्शन में क्या दिया था? जमालियाती क़दर। तो साइंस की जमालियाती क़दर कहाँ है देखेंगे। यहाँ देखिए तहजीबी क़दरें, कल्चरल वैल्यूज़। यहाँ पर देखिए नंबर 3 अखलाक़ी क़दर, इथिकल वैल्यू। नंबर 4 पेशेवराना क़दर, ओकेशनल वैल्यू। साइंस की 4 क़दरें दी गई हैं, तो उसमें से जमालियाती क़दर तो नहीं दिया गया। तो हमें जमालियाती क़दर कहाँ है यहाँ पर ही ढूंढना है कि ये 4 क़दरों में से
कौन सी खदर जमालियती खदर भी हो सकती है। हमें थोड़ा सा है ना अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, अपने जहन पर जोर देना होगा, तभी हम ऐसे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। यानी सेम टू सेम आंसर्स आपको नहीं मिलेगा नोट्स में, आप वही टॉपिक्स पढ़ेंगे, उसी में से क्वेश्चंस को बना के पूछा जाएगा एंड उसके आंसर्स भी बना के पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम, जमाल यानी हुस्न, खूबसूरती को भी कहा जाता है। साइंस सदाकत और सच्चाई की हामिल होती है। साइंस का इल्म सदाकत पसंदी में अहम किरदार अंजाम देता है। इसी ज़िंदगी की फ़लसफियाना क़दरें सच्चाई, अच्छाई और खूबसूरती हैं। तो देखिए साइंस की फ़लसफियाना क़दरें कौन कौन सी है, देखिए सच्चाई, अच्छाई और खूबसूरती है। तो जमालियती क़दर भी इसी में आ रही है। अखलाकी क़दर से ही वो क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन वहाँ पर क्या दिया गया, जमालियती क़दर। जब साइंसदान अपने अंदर दिलकशी महसूस करता है तो कौन सी क़दर में महसूस करता है, अखलाकी क़दर में ही महसूस करता है। तो अखलाकी क़दर को और जमालियती क़दर भी कहा जा सकता है। जिस इंसान में भी ये फ़लसफियाना क़दरें, अच्छाई, सच्चाई और खूबसूरती पाई जाती है, वो इंसान कहलाने का लायक होता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, झेल में ये तुफ़ल मरकूज़ तरीक़ा है। तो तुफ़ल मरकूज़ यानी बच्चे को है ना मरकज़ी हैसियत दी जा रही है। कौन से तरीक़े में दी जा रही है, यहाँ पर देखिए ये मेथड का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 इंकिशाफी तरीक़े में, या नंबर 2 तहलीली, नंबर 3 इस्तिखराजी, नंबर 4 तरकीब। ऑप्शन नंबर 1 सही है, इंकिशाफी तरीक़े में तुफ़ल मरकूज़ तरीक़ा है ये, जिसमें बच्चे को मरकज़ी हैसियत दी जाती है। ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया देखेंगे, देखिए ह्यूरिस्टिक या इंकिशाफी तरीक़ा, ह्यूरिस्टिक मेथड। लफ्ज़ ह्यूरिस्टिक एक यूनानी लफ्ज़ ह्यूर्स को से माखज़ है, जिसके लफ्ज़ी माने हैं मालूम करना या इंकिशाफ करना। इस तरीक़े तदरीस के बानी प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग है। देखिए इस तरीक़े इंकिशाफी तरीक़े के बानी कौन है, प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग है, जो सेंट्रल टेक्निकल कॉलेज लंदन में कीमिया के प्रोफेसर थे। प्रोफेसर इस बात के हामी थे कि तालिब इल्म अपने तजुर्बात और मुशाहिदात से सीखे। यानी ये प्रोफेसर इस बात पे ज़्यादा जोर देते थे कि तालिब इल्म खुद से सीखे, यानी खुद से तजुर्बात करे और मुशाहिदात करके सीखे। इसलिए मौलिम को चाहिए कि वो तुलबा को अपने तौर पर तहक़ीक़ करने के मौके फ़राहम करे, ताकि तुलबा अज़ खुद आज़ादाना तौर पर साइंसी तरीक़े की तरबियत हासिल करे। ये इस बात पर ज़्यादा कोशिश करते थे कि तालिब इल्म को खुद से सीखने के मौके फ़राहम करे, यानी वो खुद से तजुर्बात करेगा, मुशाहिदात करेगा तो वो बहुत अच्छे तरीके से सीखेगा। अज़ खुद आज़ादाना तौर पर सीखने की बात ही कुछ और होती, वो बहुत लॉन्ग टाइम तक उस तालिब इल्म को याद रहता। पर देखिए बच्चे को है ना मरकज़ी हैसियत दी जा रही है इस तरीक़े में, इसलिए इस तरीक़े को तुफ़ल मरकूज़ तरीक़ा भी कहा जाता है। अभी W.N. रायबर्न के मुताबिक क्या है यहाँ पर पूरा दिया गया और इसके बारे में तफसील से है। तमाम मशागिल तजुर्बात जो स्कूली तुलबा को फ़राहम किए जाते हैं, इसी से तालीमी निसाब तश्कील पाता है। ये इस माहिर तालीम का बयान है। ऑप्शन नंबर 1 पी समूल, ऑप्शन नंबर 2 एंडरसन, नंबर 3 कनंगहीम, नंबर 4 अल्बर्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, अल्बर्ट। अल्बर्ट ने कहा कि तमाम मशागिल जो भी मशगले होते हैं, तजुर्बात होते हैं जो स्कूली तुलबा को फ़राहम किए जाते हैं स्कूल में, इसी से तालीमी निसाब तश्कील पाता है। ये कहाँ पर मौजूद है, हमारे मेथड्स में देखेंगे। मेथड के ये नोट्स हैं। निसाब की तंजीम, करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन पर लफ्ज़ निसाब अंग्रेज़ी इस्तिलाह करिकुलम का उर्दू मुतरादिफ है, जो लातीनी लफ्ज़ कोरियर से माखूज़ है। इस लफ्ज़ के माने हैं रेस दौड़ने वाले घोड़ों का रास्ता। के एतबार से निसाब के माने तालीमी अमल का रास्ता, तरीक़ेकार और हदें हैं। अभी हम जो क्वेश्चन देखें उसका आंसर क्या था, अल्बर्टी। तो अल्बर्टी के मुताबिक निसाब स्कूल की उन तमाम सरगर्मियों का नाम है जो स्कूल अपने तुलबा के लिए फ़राहम करता है। अल्बर्ट को ही अल्बर्टी कहते हैं। तो अभी हम यही देखें एंड उसके बारे में रख के मुताबिक भी है, ये भी देख लीजिए आप। रख के मुताबिक निसाब वो ज़रिया है जो फ़र्द को ज़िंदगी के लिए तैयार करता है। निसाब वो ज़रिया है जो फ़र्द को ज़िंदगी के लिए तैयार करता है। किसने कहा, रग ने। याद रख लीजिए। सेकेंड ईयर SJT के पेपर में जो मेथड्स पूछे जाते हैं, D.Ed सेकेंड ईयर के मेथड से पूछे जाते हैं। तो D.Ed सेकेंड ईयर के मेथड हमारे पास मौजूद है। तमाम मेथडोलॉजी से जो क्वेश्चंस पूछे गए वो ऑल क्वेश्चंस मेथड के बुक्स में मौजूद। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मनसूबाई तरीक़ा किसकी ज़हनी इख्तिरा है? ऑप्शन नंबर 1 फ्रोबल, नंबर 2 जॉन डेवी, नंबर 3 मिस स्टोनेस, नंबर 4 मॉन्टेसोरी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, जॉन डेवी। ये देखिए मनसूबाई तरीक़ा, प्रोजेक्ट मेथड। तो मनसूबाई प्रोजेक्ट से मुराद ऐसा हल तलब मसला है जो अमली नोयत का हो। दूसरे लफ्ज़ों में किसी ख़ास मकसद के हुसूल के खातिर अंजाम दिए जाने वाले अमली खाके को मनसूबा कहते हैं। W.M. किलपेट्रिक ने इसमें इस्लाह व तरमीम की। मार्टर्स और स्टीवनसन ने इस तरीक़े तदरीस को 1921 ईस्वी में तकमील तक पहुँचाया।
اس کو مقبول عام بنانے میں کلپیٹرک کا بڑا ہاتھ تھا، اس لیے اس طریقے کی موجود کے طور پر اسی کا نام لیا جاتا ہے۔ اس طریقے کی بنیاد محض نظریاتی نہیں بلکہ عملی۔ یہ طریقہ تدریس عمل کے ذریعے تعلیم کے جدید نظریے پر قائم۔ یہ طریقہ تدریس کون سے نظریے پر قائم ہے؟ عمل کے ذریعے تعلیم، یعنی عمل کے ذریعے سیکھنا، جس کی تشکیل و ترتیب میں پروفیسر جان ڈیوی امریکہ کے مشہور ماہر تعلیم کی شخصیت کار فرما ہے۔ تو دیکھیے جس کی تشکیل اور ترتیب دینے میں پروفیسر جان ڈیوی امریکہ کے مشہور ماہر تعلیم کی شخصیت کار فرما ہے۔ چلیے نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں۔ اردو نثر کی تدریس کے مقاصد، یہ میتھڈولوجی کا ہے۔ یہاں پر دیکھیے اردو نثر کی تدریس کے مقاصد کیا ہے؟ نظم کے مقاصد کے مماثل ہوں گے۔ نمبر 2 سب منزلوں پر یکساں ہوں گے۔ نمبر 3 ہر صنف ادب کے لیے یکساں ہوں گے۔ نمبر 4 ہر منزل پر مختلف ہوں گے۔ آپشن نمبر 4 صحیح ہے، ہر منزل پر مختلف ہوں گے۔ اردو نثر کی تدریس کے مقاصد کیا ہے؟ ہر منزل پر مختلف ہوں گے۔ یہ سوال کہاں پر ہے دیکھیں گے، چلیے یہاں پر دیکھیے اردو زبان کی تدریس کی خاص و عام مقاصد، تو یہاں ہم دیکھیں گے کہ آپشن میں آنسر میں کیا دیا گیا تھا؟ ہر منزل پر اردو تدریس کے مقاصد الگ الگ ہوں گے، یہی دیا گیا تھا آپشن میں۔ دیکھیے ہر منزل پر اردو تدریس کے مقاصد الگ الگ ہوں گے۔ اس پر ہم الگ سے ویڈیو بنائیں گے پوری ٹاپک پر۔ میں TRT 2017 کے پیپر میں پوچھے گئے تمام سوالات ہمارے اسٹڈی مٹیریل میں موجود ہیں، آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ ہمارے پاس موجود مٹیریل ایک جگہ کا نہیں ہے بلکہ یہ 8-10 ذرائعوں سے حاصل کیا گیا ہے۔ اگر آپ یہ اسٹڈی مٹیریل سے پریپریشن کریں گے تو انشاءاللہ ضرور اچھا رینک آئے گا اینڈ جاب بھی ضرور ملے گی۔ اگر آپ کو یہ اسٹڈی مٹیریل چاہیے تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ کانٹیکٹ نمبر ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے اینڈ اسکرین پر بھی دکھایا جا رہا ہے۔ یہاں سے ہم TRT 2017 کے پیپر میں دیے گئے EVS کنٹینٹ کے سوالات و جوابات کو سمجھیں گے۔ دھاتیں ترشوں سے تعامل کرتی ہے اور خارج کرتی ہے۔ دھاتیں ترشوں سے تعامل کر کے کون سی گیس خارج کرتی ہیں؟ یہاں پر دیکھیں گے آپشن نمبر 1 کاربن ڈائی آکسائڈ، نمبر 2 ہائیڈروجن، نمبر 3 آکسیجن، نمبر 4 نائٹروجن۔ تو آپشن نمبر 2 صحیح ہے، ہائیڈروجن۔ دھاتیں جب ترشوں سے تعامل کرتی ہے تو کون سی گیس خارج کرتی ہے؟ ہائیڈروجن گیس خارج کرتی ہے۔ یہ اسٹڈی مٹیریل میں دیکھیں گے، ترشے دھاتوں سے تعامل کر کے ہائیڈروجن خارج کرتے ہیں۔ تو ترشے دھاتوں سے تعامل کرے یا دھاتیں ترشوں سے تعامل کرے، ایک ہی بات ہو رہی۔ تو اس طرح سے یہاں پر ترشے دھاتوں سے تعامل کر کے کون سی گیس خارج کر رہے ہیں؟ ہائیڈروجن گیس خارج کرتے ہیں۔ نمبر 13 شیشہ کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ ریت اور دیگر اشیاء کو پگھلا کر تیزی سے ٹھنڈا کرنے پر، نمبر 2 خشک درختوں کے ذریعے، نمبر 3 پیٹرو کیمیکلز کے ذریعے۔ تو آپشن نمبر 1 صحیح ہے، ریت اور دیگر اشیاء کو پگھلا کر تیزی سے ٹھنڈا کرنے پر شیشہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ سوال کہاں ہے دیکھیں گے، یہاں دیکھیے شیشہ کس طرح سے تیار ہوتا ہے؟ ریت اور دیگر اشیاء کو پگھلا کر تیزی سے ٹھنڈا کرنے پر شیشہ حاصل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ سوال دیکھیں گے۔ کوشچن 83 حسب ذیل ایک نیوٹن کے تیسرا کلیہ حرکت ہر عمل کا ایک مساوی اور مخالف رد عمل ہوتا ہے کی مثال ہے۔ ہر عمل کا ایک مساوی اور مخالف رد عمل ہوتا ہے، تو اس کی مثال کیا ہے؟ یہاں پر دیکھیں گے نمبر 1 ایک کراٹے کا کھلاڑی برف کی چھت کو ایک مار میں توڑنا، نمبر 2 بندوق کی فائرنگ، نمبر 3 موٹر کار کا تیز رفتار کے ساتھ موڑ لینا، نمبر 4 اونچی جمپ والے کھیل۔ آپشن نمبر 2 صحیح ہے، بندوق کی فائرنگ۔ یہاں دیکھیے نیوٹن کے کلیات، نیوٹن کا پہلا کلیہ، نیوٹن کا دوسرا کلیہ اور نیوٹن کا تیسرا کلیہ۔ تو یہاں پر نیوٹن کا تیسرا کلیہ دیا گیا ہے۔ دیکھیے ہر عمل کا مساوی اور مخالف رد عمل ہوتا ہے۔ جب کوئی قوت جسم پر عمل کرتی ہے، اس کے مساوی اور مخالف قوت شے پر عمل کرتی ہے۔ عمل اور رد عمل مساوی و متضاد ہوتے ہیں۔ تو اس نیوٹن کے تیسرے کلیے کو ہم الگ سے ایک ویڈیو میں سمجھائیں گے۔ ابھی ہم سمجھائیں گے تو ویڈیو کافی لانگ ہو جائے گی۔ ابھی ہم صرف آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو TRT 2017 کے پیپر میں جو کوشچنس پوچھے گئے تھے وہ ہمارے اسٹڈی مٹیریل میں موجود ہے، وہی بتایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ نیوٹن کے کلیات پر اینڈ جتنے بھی کوشچنس پوچھے جا رہے ہیں اس پر الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔ کوشچن نمبر 62 حسب ذیل میں سے کون سی جوڑی ہمہ گرفت ملٹیپل ویلنسی رجحان کو ظاہر کرتی ہے؟ نمبر 1 کلورین اور سلیکان، نمبر 2 فاسفورس اور سلفر، نمبر 3 سلفر اور سلیکان، نمبر 4 فاسفورس اور کلورین۔ تو آپشن نمبر 2 صحیح ہے، فاسفورس اور سلفر۔ چلیے نوٹس میں دیکھیں گے، ابھی ہم سوال میں کیا دیکھیں وہ کون سی جوڑی ہے جو ملٹیپل ویلنسی کو ظاہر کرتی ہے؟ یہاں دیکھیے گندک کو ہی سلفر کہا جاتا ہے۔ یہ غیر دھاتی عنصر ہے جو کہ مختلف بہروپی اشکال میں پایا جاتا ہے۔ دیکھیے غیر دھاتی عنصر ہے اینڈ مختلف بہروپی اشکال میں پایا جاتا ہے، یعنی ملٹیپل ویلنسی۔ یہ انسانوں اور دیگر حیاتی اجسام میں پائے جانے والے پروٹین، خامیروں اور حیاتی نامیاتی مرکبات کے لیے لازمی عنصر ہے۔ سلفر کو آکسیجن کی موجودگی میں جلایا جاتا ہے تو سلفر ڈائی اور ٹرائی آکسائڈ حاصل ہوتا ہے۔
देखिए सल्फ़र को किसकी मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाए तो क्या हासिल होता है, सल्फ़र डाई और ट्राई ऑक्साइड हासिल होता है। तो सल्फ़र डाई ऑक्साइड एक बेरंग गैस है। कैसी गैस है ये, बेरंग गैस है, जिससे घुटन का एहसास होता है। ये जहरीली गैस है जो फेफड़ों को मुतासिर करती है। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस कैसी है, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जहरीली है जो किसको मुतासिर करती है, फेफड़ों को मुतासिर करती है। ये पानी के साथ तामुल करके सल्फ्यूरिक तुरशा बनाती है। अगर सल्फ़र डाइऑक्साइड को पानी के साथ मिला दिया जाए तो कौन सा तुरशा बनता, सल्फ्यूरिक तुरशा बनता। सल्फ्यूरिक तुरशे को कीमियाई अशिया का बादशाह कहा जाता है। कीमियाई अशिया का बादशाह किसे कहा जाता है, सल्फ्यूरिक तुरशे को, याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसको सनतों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। ये बेरंग, बेबो और तेल जैसा माया होता है, पानी में हल पजीर है। इसको बैटरेस में नाइट्रिक तुरशा और हाइड्रोक्लोरिक तुरशे की तैयारी में और धमाका अशिया जैसे डायनामाइट की तैयारी में, पेट्रोलियम की तखलीस में और खादों की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। सल्फ्यूरिक तुरशे को कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, देखिए बैटरेस में, नाइट्रिक तुरशा और हाइड्रोक्लोरिक तुरशे की तैयारी में, धमाका अशिया जैसे डायनामाइट की तैयारी में और पेट्रोलियम की तखलीस और खादों की तैयारी में सल्फ्यूरिक तुरशे को इस्तेमाल किया जाता है। सल्फ्यूरिक तुरशा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कीमियाई अशिया का बादशाह कहा जाता है इसको। सवाल में क्या पूछा गया था, मल्टीपल वैलेंस रखने वाले कौन से जोड़ है पूछा गया था, तो सल्फ़र एंड फास्फोरस थे। तो सल्फ़र के बारे में हम देखेंगे, अब फास्फोरस देखेंगे। तो यहाँ देखिए फास्फोरस कुदरत में आज़ादाना हालत में पाया जाता है। इसकी मुख्तलिफ बहरूपी हालतें, इसमें सुर्ख फास्फोरस और सफ़ेद फास्फोरस आम है। तो देखिए कुदरत में कौन सी हालत में पाया जाता है, आज़ादाना हालत में पाया जाता है। इसके मुख्तलिफ बहरूपी हालतें हैं। देखिए फास्फोरस भी मल्टीपल वैलेंस रखता है, यानी हमा गिरफ्त। इसमें सुर्ख फास्फोरस और सफ़ेद फास्फोरस आम है। सफ़ेद फास्फोरस ज़्यादा अमील होता है, एतराक अंगेज़ और जहरीला होता है, जबकि सुर्ख फास्फोरस ना ही एतराक अंगेज़ होता है और ना ही जहरीला होता है। तो देखिए फास्फोरस में दो किस्म के फास्फोरस होते हैं, एक सुर्ख फास्फोरस एंड दूसरा सफ़ेद फास्फोरस। तो सफ़ेद फास्फोरस बहुत डेंजर होता है, यानी ये जहरीला होता है, एतराक अंगेज़ और जहरीला होता है, लेकिन सुर्ख फास्फोरस एतराक अंगेज़ और जहरीला नहीं होता। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ईंधन दिया गया है, ईंधन के अक़साम, बहुत से टॉपिक्स है यहाँ पर। तो इसमें से ये दो के बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, हमारी रियासत का ज़िला आदिलाबाद किसके लिए मशहूर है। तो हमारी रियासत यानी तेलंगाना का ज़िला आदिलाबाद किस चीज़ के लिए मशहूर है, नंबर 1 चिकनी मिट्टी, नंबर 2 सीमेंट, नंबर 3 रंजन, नंबर 4 कुंडे यानी पॉट्स। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, रंजन। तो हमारी रियासत का ज़िला आदिलाबाद रंजन के लिए बहुत मशहूर है। तो ये सवाल देखेंगे हमारे नोट्स में कहाँ है, देखिए यहाँ पर देखिए तेलंगाना के बारे में पूरा यहाँ पर तफसील से दिया गया है। तेलंगाना में कई ज़िले ज़ाते भी आबाद हैं। तो देखिए तेलंगाना के बारे में दिया गया है, तेलंगाना के क़बाइल, पेशे, दस्तकारी। तो यहाँ पर दस्तकारी में देखेंगे हम दस्तकारी। अभी जो हम सवाल देखे थे वो यहाँ पर है, उसका जवाब देखिए आदिलाबाद के रंजन। देखिए आदिलाबाद के रंजन बहुत मशहूर है, यानी ये दस्तकारी के इसमें ही दिया गया है। चंदूर पित्तल के सामान के लिए मशहूर है और वरंगल के कालीन बहुत मशहूर है। एंड बेदरी के वियर, हैदराबाद की चूड़ियाँ और लाड बाज़ार बहुत ज़्यादा मशहूर है। पोचमपल्ली में अक्कात, देखिए अक्कात और तेलिया रुमाल मशहूर है। सिद्दीपेटा की गोलभामा साड़ियाँ, जरदोजी की कढ़ाई। सिद्दीपेट की दो चीज़ें मशहूर है, देखिए गोलभामा की साड़ियाँ और जरदोजी की कढ़ाई, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखिए करीमनगर की सिल्वर फिलिग्री का काम आज दुनिया भर में मशहूर है। इस तरह से यहाँ पर तेलंगाना के मेले दिया गया, ये सब है ना, इस पर हम अलग से इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। फिर तेलंगाना के त्यौहार दिए गए, ये नोट्स बहुत ही बेहतरीन नोट्स है। इसमें तकरीबन इतना मवाद है, तेलंगाना हिस्ट्री, जोग्राफिया, कल्चरल, इकनॉमिक्स, तेलंगाना की स्कीम्स वगैरह, यानी तेलंगाना की हर चीज़ एंड हिंदुस्तान के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात है ये नोट्स में। नेक्स्ट देखेंगे हम गैर तजदीदी ज़राए की मिसाल है। ऑप्शन नंबर 1 हवा, नंबर 2 मादनियात, नंबर 3 पानी, नंबर 4 जंगलाती दौलत। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, मादनियात। गैर तजदीदी ज़राए यानी ख़त्म हो जाने वाले ज़राए की मिसाल कौन सी है, हवा, पानी एंड जंगलाती दौलत। ये ख़त्म होने वाले ज़राए नहीं हैं, ये तजदीदी वसाइल है, यानी ये ख़त्म नहीं होंगे कभी भी। जंगलाती दौलत यानी लकड़ी को काटने पर और दरख्त उगाए जा सकते हैं, यानी जंगलात ख़त्म होने वाले नहीं हैं। हवा भी ख़त्म नहीं होती एंड पानी भी। लेकिन मादनियात जो ज़मीन से निकाले जाते हैं, धाते अधाते, ये ख़त्म हो जाएंगे, एक वक्त आने पर ये ख़त्म हो जाएंगे। तो इन्हें गैर तजदीदी वसाइल कहा जाता है। हमारे स्टडी मटेरियल में माइंड मैपिंग के साथ ही आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कुदरती वसाइल दो तरह के होते हैं, ख़त्म हो जाने वाले वसाइल और ख़त्म ना होने वाले वसाइल। तो अभी हम क्या देखें सवाल में,
ख़त्म हो जाने वाले वसाइल के बारे में पूछा गया। ख़त्म ना होने वाले वसाइल भी ऑप्शंस में दिए गए थे, लेकिन गैर तजदीदी वसाइल यानी ख़त्म हो जाने वाले वसाइल को कहा जाता है। तजदीदी वसाइल यानी ख़त्म ना होने वाले वसाइल को कहा जाता है। गैर तजदीदी वसाइल कौन कौन से हैं देखिए, लकड़ी है, पेट्रोलियम, कोयला, कुदरती गैस। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पेट्रोलियम से क्या क्या कौन कौन से तेल हासिल हो रहे हैं, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन एंड मोम। एंड फिर यहाँ पर कुदरती गैस से ईंधन हासिल हो रहा है। फिर कोयले से हमें क्या हासिल हो रहा है, यहाँ पर देखिए कोक, कोल गैस, कोलतार। ठीक है, तो इस तरह से ये तमाम ख़त्म हो जाने वाले वसाइल है। एक ये ज़मीन से निकाले जाते धाते और अधाते जो ज़मीन से निकाले जाते उन्हें ही मादनियात कहा जाता है। ख़त्म ना होने वाले वसाइल ये है देखिए, हवा, पानी और शमशी तवानाई, और वहाँ पर जंगलाती दौलत भी दिया गया। तो ये भी जंगलाती दौलत भी ख़त्म ना होने वाले वसाइल में ही शामिल किए जाते हैं। CNG के बारे में दिया एंड ख़त्म हो जाने वाले वसाइल देखिए, ख़त्म हो जाने वाले वसाइल कौन से, एक्सहॉस्टेबल रिसोर्सेस, ऐसे कुदरती वसाइल जिनको एक मरतबा इस्तेमाल करने के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं और ये दोबारा दस्तयाब होने के लिए एक अरसा लग जाता है, जैसे रिकाजी ईंधन, पेट्रोल, डीजल वगैरह। तो देखिए रिकाजी ईंधन, पेट्रोल, डीजल वगैरह ये सब ज़मीन से हासिल किए जाते हैं, तो ये मादनियत कहलाते हैं। ये ख़त्म हो जाने वाले वसाइल हैं, ये एक वक्त गुजरने पर ख़त्म हो जाते हैं और इनको बनने कई हज़ारों साल लग जाते हैं। ना ख़त्म होने वाले वसाइल यानी तजदीदी वसाइल, इन एक्सहॉस्टेबल रिसोर्सेस, ऐसे कुदरती वसाइल जिनको एक मरतबा इस्तेमाल करने के बाद ये ख़त्म नहीं हो जाते और कुदरती तौर पर वाफर मकदार में दस्तयाब होते हैं, जैसे शमशी तवन्नाई, मधुजज़र की तवन्नाई, हवा की तवन्नाई, पानी भी है इसमें एंड जंगलाती दौलत भी है। ये ना ख़त्म होने वाले वसाइल हैं। जैसे हम अभी ऑप्शन में देखिए जंगलाती दौलत भी ना ख़त्म होने वाले वसाइल तजदीदी वसाइल में शामिल है। तो आप याद रख लीजिए ख़त्म हो जाने वाले वसाइल कौन से हैं, जो ज़मीन से निकाले जाते धाते और अधाते यानी पेट्रोल, डीजल, कोयला, लकड़ी वगैरह सब ये ख़त्म हो जाने वाले वसाइल हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस्पात, पेट्रोल और काफूर जैसी अशिया को जलाना इस अमल की मिसाल है। ऑप्शन नंबर 1 तेज़ रफ्तार एहतराक, रैपिड कम्बशन। ऑप्शन नंबर 2 सुस्त एहतराक, स्लो कम्बशन। नंबर 3 बेसाख्ता एहतराक, स्पॉन्टेनियस कम्बशन। नंबर 4 धमाका एक्सप्लोशन। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, तेज़ रफ्तार एहतराक, रैपिड कम्बशन। ये सवाल कहाँ है देखेंगे, कम्बशन, फ्यूल एंड फ्लेम। माइंड मैपिंग के साथ ये देखिए आप आसानी से समझ सकते हैं। मादे को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एतराक पसीर अशिया एंड गैर एतराक पसीर अशिया। तो यहाँ पर देखेंगे एतराक पसीर अशिया किसे कहते हैं, शोले के करीब लाने पर जलती है। गैर एतराक पसीर अशिया शोले के करीब लाने पर भी नहीं जलती। तो यहाँ एतराक पसीर अशिया जो शोले के करीब लाने पर जल जाती है, फ़ौरन जलती है, उसकी मिसालें देखेंगे। यहाँ पर मिसालें दिए गए, पेट्रोल, डीजल, CNG और LPG ये फ़ौरन जल उठती है, जैसे ही शोले के करीब लाए ये जल उठती है तेज़ी से। एंड इसकी अक़साम देखेंगे, एतराक पसीर अशिया के अक़साम यहाँ पर दिए गए देखिए, रैपिड कम्बशन तेज़ रफ्तार एतराक, स्पॉन्टेनियस कम्बशन बेसाख्ता एतराक। रैपिड कम्बशन तेज़ रफ्तार एतराक ये दिया गया था ऑप्शन में। यहाँ पर देख लेंगे गैर एतराक पसीर अशिया भी देखेंगे कौन कौन सी है, जो शोले के करीब लाने पर भी नहीं जलती। तो यहाँ पर देखिए रेत, मिट्टी, पत्थर, धात। तो ये शोले के करीब अगर आप लाएंगे भी तो नहीं चलेगी। तो ऐसी अशिया को गैर एतराक पसीर अशिया कहा जाता है। और एतराक पसीर अशिया शोले के करीब लाने पर जल उड़ती हैं और उसकी मिसालें क्या है, पेट्रोल, डीजल, CNG, LPG। एंड इसकी अक़साम क्या है, रैपिड कम्बशन एंड स्पॉन्टेनियस कम्बशन। ठीक है, तो रैपिड कम्बशन के बारे में पूछा गया था। तेज़ रफ्तार एतराक किस्म के एतराक में अशिया बहुत तेज़ी से जलती है, हरारत और रोशनी दोनों पैदा करती है, तो इसे तेज़ रफ्तार एतराक कहेंगे। और इसकी मिसालें स्पट, पेट्रोल और काफूर है। तो अभी हम जो सवाल में देखे ना वही यहाँ पर दिया गया नोट्स में देखिए, वैसा ही सेम यहाँ पर नोट्स में मौजूद है। ये नोट्स बहुत ही बेहतरीन है, अगर आप इससे प्रिपरेशन करेंगे तो इंशाल्लाह जॉब ज़रूर मिलेगी आपको। कौन से फूलों में से सड़े हुए गोश्त की बो स्मेल आती है? नंबर 1 बॉटल ब्रश, नंबर 2 रेफ्लेशिया, नंबर 3 पेसीफ्लोरा, नंबर 4 बर्ड ऑफ पैराडाइज। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, रेफ्लेशिया। ये देखिए रेफ्लेशिया का वजन होता है 4 किलोग्राम। तो यहाँ पर देखिए रेफ्लेशिया का वजन होता है 4 किलोग्राम। रेफ्लेशिया का खुतर होता है 1 मीटर। रेफ्लेशिया की बो होती है बदबूदार सड़े हुए गोश्त की बो। तो अभी ये हम सवाल देखें, सवाल में ये ऑप्शन पूछा गया था कि
कौन से फूल की बो सड़े हुए गोश्त की बो की तरह होती है? तो रफलेशिया ऑप्शन में था। रफलेशिया की बो इतनी दूर तक महसूस की जाती है, 2 किलोमीटर दूर तक इसकी बो को महसूस किया जाता है। यहाँ पर पूरे बिट्स के टाइप में दिया गया, ये स्टडी मटेरियल के नोट्स में मौजूद है। देखेंगे नेक्स्ट सवाल देखेंगे। जोड़ मिलाइए फहरिस्त 1 फहरिस्त 2। ये पॉलिस्टर, रेयान, 3 पॉलीथीन, 4 पटसन। ये जोड़ मिलाएंगे यहाँ पर हम। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, A3B4C1 D2। तो यहाँ पर देखिए ए में 3 आना, पॉलिस्टर, ए को 3 से जोड़ेंगे यहाँ पर। पॉलिस्टर किससे बना हुआ होता है? पेट्रोल से। बी में 4 है, तो यहाँ पर बी को 4। रेयान क्या है? लकड़ी के गोदे से तैयार होता है। और सी में क्या है? 1 पॉलीथीन। ये तहलील के लिए एक लंबा अरसा दरकार होता है, इसकी तहलील के लिए ना। पटसन, ये एक सुनहरी रेशा है। तो ये कहाँ से पूछा गया? ये फिजिकल साइंस का सवाल है। ये भी देखिए हमारे नोट्स में मौजूद है। देखिए तो यहाँ पर देखिए मसनूवी रेशों की तैयारी के लिए पेट्रोकेमिकल तैयार किए जाते हैं। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले मसनूवी रेशे रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक है। यहाँ पर देखिए मसनूवी रेशे में क्या है? रेयान, नायलॉन और पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर है ना, मसनूवी रेशे यानी पेट्रोकेमिकल, पेट्रोल से तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन में क्या था? पॉलीथीन। तो यहाँ देखिए प्लास्टिक की ज़ाय शुदा अशिया माहौल दोस्त नहीं होती। प्लास्टिक की अशिया की तहलील के लिए एक दरकार अरसा लगता है। तो प्लास्टिक की अशिया यानी पॉलीथीन भी प्लास्टिक की अशिया है, तो उसकी तहलील के लिए कितना बहुत ज़्यादा अरसा लगता है। यहाँ पर देखिए प्लास्टिक, पॉलीथीन, इसकी तहलील के लिए क्या है? एक लंबा अरसा दरकार होता है। अभी हम पॉलिस्टर देख लिए। पॉलिस्टर क्या है? पेट्रोल से तैयार किया जाता है। अब रेयान क्या है? लकड़ी का गोदा, रेयान देखेंगे। एंड पटसन तो ये सुनहरी रेशा रहता है जिससे थैले वगैरह बनाए जाते हैं। रेयान का असल वसीला लकड़ी का गोदा होता है। यही एक वो मसनवी रेशा है जो पौधों के मखसूस जुज़ सिलोलोस से हासिल होता है। इसे सिलोलोस फाइबर भी कहते हैं। तो देखिए रेयान का असल वसीला क्या है? लकड़ी का गोदा है, यानी रेयान लकड़ी के गोदे से ही हासिल होता है। ये एक मसनवी रेशा है लेकिन ये लकड़ी के गोदे से हासिल होता है, जो पौधों के मखसूस जुज़ सिलोलोस से हासिल होता है। यानी पौधों का एक खास जुज़ रहता सिलोलोस, उससे हासिल होता है उसे, इसीलिए इसे सिलोलोस फाइबर भी कहते हैं। यहाँ देखिए थैले पटसन के रेशों से बनाए जाते हैं। हम अभी जो सवाल देखे टीआरटी के, उसमें बताया गया कि पटसन के धागों को सुनहरी धागा, गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। तो देखिए पटसन के धागों को क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर, यानी सुनहरी धागा भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम जोड़ मिलाए थे कि पटसन मीन्स सुनहरी धागा, तो पटसन के धागों को क्या कहा जाता है? सुनहरी धागा भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर देखिए नामुकम्मल फूल की जोड़ी को शनाख्त कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 धतूरा, चाइना रोज़, गुडेल। नंबर 2 ककड़ी, करेला। नंबर 3 चाइना रोज़, गुडेल, आइपोमिया। नंबर 4 धतूरा, करेला। ऑप्शन नंबर 2 सही है, ककड़ी, करेला। ये नामुकम्मल फूलों की जोड़ी है। कहाँ पर है? नोट्स में देखेंगे। ये ऐसा फूल जिसमें 4 घेरों से कोई एक घेरे की कमी हो तो उसे नामुकम्मल फूल कहते हैं। मसलन ककड़ी, पपई, कद्दू, बॉटल गॉड, करेला, बिटर गॉड। हर फूल में 4 घेरे होते हैं। अगर 4 घेरों में से कोई भी एक घेरे की कमी हो तो उसे नामुकम्मल फूल कहेंगे। तो नामुकम्मल फूल की मिसाल पूछा गया था टीआरटी 2017 के पेपर में। अभी हम जो सवाल देखे उसमें नामुकम्मल फूल की मिसालें पूछा गया था। ऑप्शंस में क्या दिया गया था? ककड़ी, करेला। तो ककड़ी और करेला क्या है? नामुकम्मल फूल की मिसाल है। एससीईआरटी के बुक से बनाए गए भी नोट्स हमारे स्टडी मटेरियल में मौजूद है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ये इस वक्त वाक़ होता है जब चांद सूरज के सामने हायल होकर सूरज से छोटा दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए मखलूस सूरज ग्रहण, हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स। नंबर 2 मुकम्मल सूरज ग्रहण, टोटल सोलर इक्लिप्स। नंबर 3 जुज़वी सूरज ग्रहण, 3 पार्टल सोलर इक्लिप्स। नंबर 4 हल्के नुमा सालाना सूरज ग्रहण। नंबर 4 एनुअल सोलर इक्लिप्स। ऑप्शन नंबर 4 सही है, हल्के नुमा सालाना सूरज ग्रहण। ये हमारे स्टडी मटेरियल में मौजूद है। देखेंगे कहाँ पर है? ये देखिए सालाना सूरज ग्रहण। नंबर 3 देखिए, देखिए नंबर 1 में मुकम्मल सूरज ग्रहण, जुज़वी सूरज ग्रहण एंड तीसरा सालाना सूरज ग्रहण। सालाना सूरज ग्रहण ये इस वक्त वाक़ होता है जब चांद सूरज के सामने हायल होकर सूरज से छोटा दिखाई देता है। इस मौके पर सूरज एक रोशन छल्ला सा दिखाई देता है। तो देखिए सालाना सूरज ग्रहण किसे कहते हैं? ये इस वक्त वाक़ होता है जब चांद सूरज के सामने हायल हो जाता है। एन्यूलर सोलर इक्लिप्स में क्या होता है? यहाँ पर देखिए ये सूरज और ज़मीन के दरमियान चांद हायल हो जाता है, यानी चांद रुकावट बनता है
तब सूरज है ना ज़मीन के लोगों को एक छल्ला सा दिखाई देता है, यानी एक रोशन रिंग की तरह दिखाई देता है सूरज। इसी को एनुलर सोलर एक्लिप्स कहा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है एंड वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस तरह के वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। पहले क्वेश्चंस देखिए पेपर में, फिर क्वेश्चंस मटेरियल में ढूंढिए, इसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले एंड हम और भी आगे अच्छे वीडियोस बनाकर आपके सामने लाते रहें। और मज़ीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नेक्स्ट सवाल देखें, एक टेबल की सतह पर टेनिस की गेंद को उंगली से ढकेलने पर इसमें दिखाई देने वाली हरकत है। तो एक टेबल पर टेनिस की गेंद को उंगली से ढकेलने पर जो हरकत उसमें दिखाई देती है कौन सी हरकत है, यहाँ देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 गर्दिशी इंतखाली, नंबर 2 इंतखाली गर्दिशी एहतसासी, नंबर 3 एहतसासी और गर्दिशी, नंबर 4 सिर्फ एहतसासी। ऑप्शन नंबर 1 सही है, गर्दिशी और इंतखाली हरकत। तो आपको ये 3 हरकतों के बारे में मालूम होना चाहिए। इंतखाली हरकत किसे कहते हैं, गर्दिशी हरकत एंड एहतसासी हरकत। तो टेबल पर हम जब टेनिस की गेंद को उंगली से ढकेलते हैं तो उसमें कौन सी हरकत पाई जाती है, 2 किस्म की हरकत पाई जाती है, गर्दिशी हरकत एंड इंतखाली हरकत। पर देखेंगे जो हम सवाल देखें यहाँ पर दिया गया, देखिए जब गेंद को हरकत दी जाती है तो ये एक किनारे से दूसरे किनारे तक हरकत करती है और गेंद के तमाम ज़र्रात भी गेंद की हरकत की सिमत हरकत करते हैं। इस तरह गेंद जब सतह पर हरकत करेगा तब गेंद का हर ज़र्रा एक मखसूस ख़त में दायरी हरकत करता है, इसलिए यह हरकत दायरी हरकत कहलाती है। गेंद दोनों इंतखाली और दायरी हरकत कर रही है। तो देखिए यहाँ पर गेंद जब सतह पर हरकत करेगा तब गेंद का हर ज़र्रा एक मखसूस ख़त में दायरी हरकत करता है, यानी गोल घूमता है। गेंद का हर ज़र्रा भी दायरी हरकत में हरकत करता है, इसलिए ये हरकत दायरी हरकत कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए हरकत 3 तरह की होती है, इंतखाली, दायरी, एहतसासी। तो हमें इंतखाली हरकत देखना है। अगर मुतहरिक जिस्म के तमाम हिस्से हरकत की सिमत हरकत करते हैं तो ऐसी हरकत को इंतखाली हरकत कहते हैं। तो जो भी जिस्म हरकत कर रहा है, मुतहरिक यानी हरकत में है, उस जिस्म के तमाम हिस्से भी जिस तरह वो जिस्म हरकत कर रहा है उस तरफ उसके तमाम हिस्से भी हरकत करना उस सिमत में, उसे क्या कहेंगे, इंतखाली हरकत कहेंगे। बाल जब हरकत करता है तो उसके तमाम ज़र्रात भी है ना उसी सिमत में हरकत करते हैं, तो उसमें इंतखाली हरकत भी पाई जाती है एंड दायरी हरकत भी पाई जाती है। ठीक है। मशीन की सुई की आगे पीछे हरकत को एहतसासी हरकत करते हैं। यहाँ से हम सोशल कंटेंट के सवाल देखेंगे। हड़प्पा के लोगों का अहम पेशा क्या था। ऑप्शन नंबर 1 सनती काम, नंबर 2 शिकार करना और जमा करना, नंबर 3 ज़राअत, नंबर 4 मवेशी पालन। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, ज़राअत। ये क्वेश्चन हमारे मटेरियल में कहाँ है देखेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हड़प्पा के लोगों की तर्ज ज़िंदगी के बारे में यहाँ पूरा डिटेल में दिया गया। एक बड़ा गुस्ल खाना होता था एंड फिर यहाँ पर अनाज के गोदाम होते थे एंड देन यहाँ पर ज़राअत। देखिए हड़प्पा तहजीब में ज़राअत अहम पेशा था। अभी हम जो सवाल देखिए उसका जवाब देखिए यहाँ पर मौजूद है। हड़प्पा तहजीब में ज़राअत क्या है, अहम पेशा था। तो हड़प्पा के लोगों का अहम पेशा क्या था, ज़राअत था। अब यहाँ पर पूरा उसके डिटेल में दिया गया। गेहूँ और ज्वार अहम फसलें थे। इसके अलावा तिल, दालें, खजूर, दीगर मेवे जात भी अहम पैदावार थे। यहाँ पर हड़प्पा तहजीब के बारे में तफसील से दिया गया। अभी बहुत बड़ा है हड़प्पा तहजीब के बारे में लेसन, यहाँ पर सिर्फ 1 पेज बताया गया, बट हमारे पास स्टडी मटेरियल में मौजूद है। बहुत सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है मवाद के साथ है। कोई भी सवाल आपका नहीं छूट सकता अगर TRT में पूछा गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तेलंगाना में शेरों की पनाहगाह टाइगर रिजर्व यहाँ पर वाक़ है। ऑप्शन नंबर 1 अमराबाद का कावल, नंबर 2 करनामा गदा और पोचाराम, नंबर 3 पोटी गड़ा और पाखाल, ऑप्शन नंबर 4 इतवार नागाराम किनारा साल। ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो ये अमराबाद नहीं आना, आदिलाबाद का कावल आना। यहाँ देखिए कहाँ पर मौजूद है सवाल। 10 अप्रैल को रियासती हुकूमत ने शेरों की हिफाजती प्रोजेक्ट का ऐलान किया। आदिलाबाद ज़िले के कावल को इसका मरकज़ बनाया गया, जिसके लिए मरकज़ी हुकूमत ने अलहदा फंड्स जारी किए। आदिलाबाद ज़िले के कावल को उसका मरकज़ बनाया गया। तो आदिलाबाद ज़िले के कावल आना, आदिलाबाद का कावल। तो यहाँ पर रंग दिया अमराबाद का कावल दिया गया, बट आप कावल से समझ सकते हैं तो आप कंफ्यूज मत होइए। आदिलाबाद का कावल है ये। अगर यहाँ पर अमराबाद दे दिया, आदिलाबाद नहीं भी दिया, तो आप ये कावल से है ना इससे तो पहचान सकते, क्योंकि दूसरे ऑप्शंस में पोचाराम, पाखाल, किनारी साना ऐसा है, बट कावल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर में पचोला झील दर्जे झेल किसने तामीर करवाई। ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान के संथल,
नंबर 2 राजपूत राजा पृथ्वी, नंबर 3 बंजारे, नंबर 4 राजा उदय सिंह। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, बंजारे। उदयपुर में पचोला झील को बंजारों ने तामीर करवाया। ये क्वेश्चन कहाँ मौजूद है देखेंगे। हाँ, तो यहाँ देखिए रियासत राजस्थान के शहर उदयपुर को झीलों का शहर सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। इस शहर के अतराफ कई झीलें वाक़ हैं, इसलिए शहर को ये नाम दिया गया है। पीने के पानी और काश्त की गर्ज से इन झीलों की तामीर ज़माना क़दीम में की गई। उदयपुर की तमाम झीलों में पचोला झील मशहूर है। इस झील की तामीर 1362 ईस्वी में बंजारों ने की। इसके बाद महाराजा उदय सिंह ने इसे तरक्की दी। शहर उदयपुर के तमाम महलात झीलों के किनारे पर ही तामीर किए गए हैं। इनमें जग नवाज और सिटी पैलेस अहम है। तो यहाँ देखिए, अभी हम जो सवाल देखे ना, जो TRT 2017 के पेपर में पूछा गया, उदयपुर की पचोला झील को किसने तामीर किया गया, पूछा गया। देख सकते इस झील की तामीर 1362 ईस्वी में बंजारों ने की थी। तो ये आंसर है, देखिए बंजारों ने की थी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, बासरा ज्ञाना सरस्वती मंदिर की तामीर इनके दौर में हुई। ऑप्शन नंबर 1 चालुक्य, नंबर 2 काकतिया, नंबर 3 आसिफ जाही, नंबर 4 पलावा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, चालुक्य। बासरा ज्ञाना सरस्वती मंदिर को तामीर किया गया किसके दौर में, चालुक्य के। देखिए ये कहाँ पर है, हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे चालुक्य के बारे में पूरा तफसील से दिया गया है। तो यहाँ पर सेम सवाल में जैसा पूछा गया, बासरा ज्ञाना सरस्वती मंदिर किसने तामीर किया गया, तो यहाँ पर सेम ऐसे ही आपको जवाब नहीं मिलेगा, आपको सोचना होगा। बट आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, इससे समझ सकते हैं। अगर आप ये पढ़ के गए तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे हम, पला किशन दुवम के दौरे हुकूमत में चीनी सियाफाहियान पला किशन दुवम के दरबार में आया और वसी खुशहाल हुकूमत की बहुत तारीफ की। चालुक्य ने संग तराशी आर्किटेक्चर और मसवरी की सरपरस्ती की। तो देखिए यहाँ से आपको वो सवाल का जवाब मिल जाएगा। यानी चालुक्य के दौर चट्टानों पर तस्वीरें उतारते थे एंड संग तराशी और आर्किटेक्चर यानी मंदिर स्तूपा वगैरह तैयार किए। बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे मनाती तैयार किए एंड इसके अलावा स्तूपास तैयार किए और इसमें संग मरमर का इस्तेमाल किया गया। यहाँ देख सकते हैं आप जिले निर्मल जिले के बासरा में सरस्वती देवी का मंदिर वाक़ है। तो ये सरस्वती देवी का मंदिर कहाँ पर है, निर्मल के जिले बासरा में वाक़ है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, दर्जे झेल जोड़ियों पर गौर कीजिए। ए हिमाचल प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी गोवा, डी सिक्किम। नंबर 1 अटानगर, नंबर 2 गैंगटॉक, नंबर 3 देहरादून, नंबर 4 पानाजी, नंबर 5 शिमला। ये रियासतें हैं एंड इनके ये सदर मुकाम है। तो इससे हमें जोड़ना है कि हिमाचल प्रदेश का सदर मुकाम कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, गैंगटॉक। सिक्किम का सदर मुकाम क्या है, गैंगटॉक। फिर सी में क्या है, फोराना। तो गोवा का सदर मुकाम क्या है, पानाजी। ठीक है। फिर बी में वनाना। तो अरुणाचल प्रदेश का सदर मुकाम क्या है, अटानगर है। A5 तो हिमाचल प्रदेश का सदर मुकाम क्या है, शिमला है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर रियासतें और उनके सदर मुकाम दिए गए। तो आप तमाम रियासतें और उनके सदर मुकाम याद रखेंगे, सही जवाब का इंतखाब कर सकते हैं। और इनकी इलाकाई ज़बानें भी दी गई। अरुणाचल प्रदेश का सदर मुकाम अटानगर है और इसकी इलाकाई ज़बान इंग्लिश मानापा है। एंड यहाँ पर गोवा दिया गया। अभी हम जो सवाल देखे TRT 2017 के पेपर का, उसमें गोवा दिया गया। गोवा का सदर मुकाम क्या है, पानाजी है। गोवा की इलाकाई ज़बान क्या है, कोंकणी मराठी है। नेक्स्ट यहाँ देखें, हिमाचल प्रदेश भी दिया गया उस सवाल में। हिमाचल प्रदेश का सदर मुकाम शिमला है और इसकी इलाकाई ज़बान हिंदी और पहाड़ी है। सिक्किम का सदर मुकाम गनगटोक है और इसकी इलाकाई ज़बान लहमचा, नेपाली, हिंदी, भटिया, लम्बू, ये पूरे इसकी इलाकाई ज़बानें हैं। इस तरह से आप रियासत और उसके सदर मुकाम याद रखिए, तभी वो उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, हस्बे झेल हिंदुस्तानी सदर जमहूरिया को तारीखी एतबार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तरतीब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, राजेंद्र प्रसाद, बी जाकिर हुसैन, सी वीवी गिरी, डी राधा कृष्ण। तो इस तरह से हमें जमाना है कि सबसे पहले कौन सदर जमहूरिया बने। ऑप्शन नंबर 3 सही है, A, D, B, C। सबसे पहले सदर जमहूरिया बने राजेंद्र प्रसाद, इसके बाद डी यानी राधा कृष्ण, इसके बाद बी देखिए जाकिर हुसैन एंड इसके बाद सी वीवी गिरी।
नंबर 4 पर है। ये क्वेश्चन कहाँ पर है नोट्स में देखेंगे। सिलसिले निशान, नाम एंड सन वगैरह सब दिया गया है यहाँ पर। हमें सिर्फ है ना इनके नाम और तारीखी एतबार से कौन फर्स्ट सदर जमहूरिया बने वो देखना है। नंबर 1 जमहूरिया, सबसे पहले सदर जमहूरिया कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26 जनवरी 1950 को फायज हुए ओहदे पर एंड 13 मई 1962 को ये सबतोश हो गए। दूसरे सदर जमहूरिया डॉक्टर राधाकृष्णन, ये 13 मई 1962 को ओहदे पर फायज हुए। 13 मई 1967 को ये सबतोश हो गए। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 को, ये 13 मई 1967, 3 मई 1969। वीवी गिरी कारगुजार, ये चौथे सदर जमहूरिया थे एंड ये 3 मई 1969 को ओहदे पर फायज हुए एंड 20 जुलाई 1969 को सबदोश हो गए। ये सबसे कम अरसे में ओहदे से सबदोश हो गए। उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह कारगुजार, ये 20 जुलाई और 1969 से 21 अगस्त 1969 तक ये ओहदे पर फायज रहे। उसके बाद फिर से वीवी गिरी अपने ओहदे पर आ गए। चौथे सदर जमहूरिया यही थे वीवी गिरी। 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक ओहदे पर फायज रहे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। तहरीक आज़ादी के दौरान रियासत हैदराबाद में दर्ज झेल वाक़यात की सही तरतीब कीजिए। ए, हैदराबाद स्टेट कांग्रेस का क़याम। बी, आंध्रा जिन सिंगम की तश्कील। सी, श्री कृष्णा देवराय आंध्र भाषा निलायम का क़याम। डी, आंध्रा महासभा का क़याम। तो इसको सही तरतीब में जमाना है हमें बाएं से दाएं की जानिब। सिर्फ जो सही है उसको देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ए सबसे फास्ट आना यहाँ पर। सबसे पहले क्या हुआ? हैदराबाद स्टेट कांग्रेस का क़याम हुआ। उसके बाद यहाँ पर डी देखेंगे, आंध्रा महासभा का क़याम हुआ। फिर बी देखिए, आंध्रा जिन संगम की तश्कील हुई एंड सी देखिए, श्री कृष्णा देवराय आंध्रा भाषा नीलाम का क़याम हुआ। इस तरह से तहरीक आज़ादी के दौरान हैदराबाद रियासत में ये दर्ज झेल वाक़यात पेश आए। सबसे पहले देखिए, हैदराबाद स्टेट कांग्रेस की तश्कील हुई। अब इसके बारे में पूरा तफसील से हम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है एंड वीडियो भी बहुत लॉन्ग हो जाएगी। इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो नेक्स्ट देखिए, आंध्र महासभा की कृष्णा देवराय आंध्र भाषा नीलाम को कायम किया। तो इस तरह से आंध्र जन संगम एंड आंध्र भाषा नीलाम को कायम किया गया। वो सियासी पार्टी जिसने 1969 से 2014 तक अलायदा तेलंगाना की मुखालिफ की, वो कौन सी पार्टी है जो 1969 से 2014 तक अलायदा तेलंगाना अलायदा नहीं होना बल्कि उसके खिलाफ थी? तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस। नंबर 2 CPI। नंबर 3 CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी। नंबर 4 CPI-M। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, CPI-M। तो यहाँ पर देखिए CPI भी है, CPI-ML भी है एंड CPI-M है। कौन सा है? CPI-M। तो ये आपको ये तमाम याद रहेंगे तभी आप है ना ऑप्शन सही लगा सकेंगे। ये नोट्स में कहाँ है देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखिए CPI भी दिया गया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। CPI का फुल फॉर्म क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। तो यहाँ देखिए CPI के बारे में पूरा तफसील से दिया गया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। CPI-M देखिए, CPI-M अपने मौक़ूफ़ पर अटल थी कि रियासत की तंजीम जदीद नौजवानों की बुनियाद पर ही दुरुस्त होती है। ये एक नज़रिए की बुनियाद पर पार्टी के मशहूर लीडर श्री P. सुंदरिया से भी एक किताब आंध्रलू प्रचारोयम के ज़ेर उन्वान लिखी। ये पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर अलायदा तेलंगाना के मुखालिफ थी CPM, हम वही देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे तेलंगाना तहरीक के दूसरे मरहले में CPI-M ने पुरज़ोर तरीक़े से अलायदा तेलंगाना की मुखालिफत की। तो देखिए अलायदा तेलंगाना के लिए पुरज़ोर मुखालिफत कौन की? CPI-M। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर CPI-ML भी है यहाँ पर एंड CPI भी है, फिर CPI-M भी है। तो 3 पार्टियों में है ना कंफ्यूज होते हैं। इसके लिए हमें है ना तमाम मवाद को बहुत ही बारीक बिनी से पढ़ना भी होगा और जहन नशीन भी करना होगा, याद भी रखना होगा, तभी हम सही आंसर दे सकते हैं। चलिए हम दूसरा सवाल देखेंगे। दर्जे झेल बयानात पर गौर कीजिए। ए देखिए, तालीमी फासलों और सिमतों के हकीकी रियासी महसियों पर मबनी नक्शे तैयार किए। बी, जॉर्ज एवरेस्ट हिंदुस्तान का पहला सर्वे पर मबनी नक्शा तैयार किया। सी वेलिंगटन एक अहम जोग्राफियाई सर्वे की शुरुआत की। डी, अला दरसी दुनिया के नक्शे के बीच में कड़वी नदी को ज़ाहिर किया।
صحیح جواب کو منتخب کیجیے۔ تو اس میں سے صحیح جواب کون سے ہے دیکھیں گے۔ یہاں آپ کو یہ تمام کے بارے میں معلومات ہونا چاہیے، تبھی آپ صحیح جواب سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپشن 1 میں دیکھیے صرف بی اور سی، آپشن 2 میں صرف اے اور سی، آپشن 3 میں صرف سی اور ڈی، آپشن ڈی میں صرف اے اور بی۔ دیکھیں یہاں پر آپشن 2 صرف اے اور سی، تو یہاں پر اے اور سی ہی صحیح بیان ہے۔ اے کیا ہے؟ تعلیمی فاصلوں اور سمتوں کے حقیقی ریاضی محضیوں پر مبنی نقشے تیار کیے، یہ صحیح ہے۔ اینڈ سی ویلمٹن ایک اہم جغرافیائی سروے کی شروعات کی، یہ بھی صحیح ہے۔ یہ رانگ ہے اینڈ یہ رانگ ہے، یہ 2 بیانات رانگ ہیں، 2 بیانات صحیح ہیں، تو یہاں پر آپشن نمبر 2 صحیح ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہاں پر ہے۔ تو یہ دیکھیے یہاں پر دیکھیے پٹولمی دیا، بٹ یہ ٹولمی ہے، پی سائلنٹ ہے۔ ٹولمی دنیا کے قدیم ماہر جغرافیہ گزرا ہے جس نے ان خطوط کو استعمال کرتے ہوئے تفصیلی نقشے بنائے جو کافی عرصے سے مفقود ہیں۔ اینڈ پھر دیکھیے یہاں پر الادرسی کے بارے میں بھی دیا گیا۔ عرب اسکالر الادرسی نے 1154 عیسوی میں اپنے بادشاہ کی خاطر دنیا کا نقشہ بنایا جس میں نکات عربی میں درج ہے۔ اس نقشے میں مکمل یوریشیائی براعظم ہے جو صرف براعظم افریقہ کا شمالی حصہ بتایا تھا۔ الادرسی دنیا کا نقشے کے بیچ میں کڑوی ندی کو ظاہر کیا، یہ تو بالکل غلط ہے۔ یہ آپ کے پڑھنے میں یہ آیا ہوگا الادرسی کے بارے میں، تو آپ ہے نا سمجھ جائیں گے کہ وہ بیان غلط ہے۔ یہاں پر دیکھیے 1802 عیسوی میں ولیم لیمپٹن نے ایک جغرافیائی سروے شروع کیا جو دنیا کا ایک مشہور جغرافیائی سروے شمار کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے یہ صحیح ہے، یہ ابھی ہم آپشن میں دیکھے تھے۔ یہاں پر دیکھیے آپشن سی میں جو صحیح بیان ہے، سی ویلمٹن ایک اہم جغرافیائی سروے کی شروعات کی۔ نیکسٹ سوال دیکھیں گے۔ یہاں پر دیکھیے ہول سیل مارکیٹ میں دھان کی قیمت کون مقرر کرتا ہے؟ آپشن نمبر 1 مل والا ملر، نمبر 2 کسان، نمبر 3 صارف، نمبر 4 بروکر۔ تو آپشن نمبر 1 صحیح ہے، مل والا یعنی ملر۔ ابھی جو دھان کی قیمت کون مقرر کرتا ہے، جو دیکھیے وہ سوال یہاں پر ہے۔ دیکھیے زرعی بازار کا احاطہ، یہاں پہ تھوڑا سا ہم پڑھیں گے۔ ریتو بازار کی طرح زرعی مارکیٹ یارڈ بھی ایک بازار ہے جو حکومت کی جانب سے چلایا جاتا ہے، جہاں کسان اپنی پیداوار کو فروخت کر کے فوری قیمت حاصل کر لیتے ہیں۔ تو جیسا ریتو بازار رہتا، ترکاری کا بازار وغیرہ، اسی طرح سے زرعی مارکیٹ یارڈ، زرعی مارکیٹ یعنی جو چاول جوار وغیرہ رہتے ہیں اس کا بھی ایک بازار ہوتا ہے جو حکومت کی جانب سے چلایا جاتا ہے۔ یہ بازار جو رہتا ہے وہ حکومت کی جانب سے چلایا جاتا ہے۔ چندر شیکھر نلگونڈا گاؤں کا ایک کسان ہے۔ اس سال اس کے یہاں دھان کی بہترین فصل ہوئی ہے جو تقریباً 60 کنٹل ہے۔ اس نے دھان کے تھیلوں کو ٹریکٹر پر لادا اور نلگونڈا زرعی مارکیٹ یارڈ ایگریکلچر مارکیٹ AMY یارڈ کو لے آیا۔ اس نے یہاں تھیلوں کو اتارا اور ہراج کے لیے قطار میں کھڑا ہو گیا۔ چندر شیکھر جو نلگونڈے کا کسان ہے وہ کیا کرا، اپنے دھان کے تھیلوں کو وہ لا کر قطار میں لگا دیا۔ مارکیٹ یارڈ 10 بجے کے قریب زرعی مارکیٹ یارڈ AMY کے ارکان وہاں آئے اور انہوں نے پیداوار کے تھیلوں پر شناختی پرچے لگا دیے۔ تو 10 بجے کے قریب میں کون آئے؟ زرعی مارکیٹ یارڈ کے ارکان آئے، جو مارکیٹ کے ارکان ہیں وہ لوگ آ کر انہوں نے کیا کیا، پیداوار کے جو بھی تھیلے تھے اس پر شناختی پرچے لگا دیے، ٹھیک ہے، کہ وہ کون سے کسان کے ہیں۔ یعنی بہت سارے کسان وہ مارکیٹ میں لا کر اپنی فصل کو ہراج کرتے ہیں یعنی بیچتے ہیں، جس سے کسان کا نام اور دھان کی مقدار وغیرہ درج اس پرچی پر کیا تھا، کسان کا نام تھا اینڈ دھان کی مقدار کتنے ہیں، کتنے کنٹل ہے دھان وہ لکھا ہوا تھا۔ 11 بجے کے قریب دیکھیے اس کے بعد 10 بجے یہ لوگ آ کر پرچی لگا دیے، پھر 11 بجے کے قریب ہول سیل تاجر اور چاول مل مالکین یعنی چاول کے ملر وہاں آئے اور انہوں نے دھان کے معیار کا مشاہدہ کیا۔ وہاں پر آ کر کیا کرے، دھان کے معیار کا مشاہدہ کیا۔ تب کمیٹی کے ارکان نے ایک کسان کے دھان کے پہلے ڈھیر سے ہراج کا آغاز کیا۔ چونکہ حکومت نے کم از کم امدادی قیمت منیمم سپورٹ پرائز 1080 روپے فی کنٹل مقرر کی ہے، اس لیے کمیٹی کے عہدیداروں نے اس قیمت سے ہراج کا آغاز کیا۔ زرعی مارکیٹ یارڈ میں 11 بجے کے قریب کون آئے، ہول سیل تاجر آئے اور چاول کے مل مالکین وہاں آئے یعنی چاول کے ملر، جو ابھی ہم سوال میں دیکھے تھے نا، وہ دیکھیے چاول کے مل مالکین آ کر ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ ہول سیل دھان کا پرائس کون ڈیسائیڈ کرتے ہیں، چاول کے مل مالکین۔ دیکھیے جہانگیر پیر کی درگاہ میں کیے جانے والے تقاریب کی صحیح ترتیب جمائیے۔ نمبر 1 روشنیوں کی پیشکشی چراغاں، نمبر 2 قوالی، نمبر 3 صندل کی پیشکشی۔ جہانگیر پیر کی درگاہ میں جو تقاریب ہوتے ہیں اس کو ہم صحیح ترتیب میں جمانا ہے۔ یہاں پر اوپر نیچے دیا گیا ہے C A and B، تو اس طرح سے ترتیب ہے، یہ دائیں سے بائیں کی طرف جما رہے ہم۔ آپ جیسے اب آپ فون دیکھ رہے ہوگے تو دائیں سے بائیں کی جانب ہو رہا ہے، تو آپ کو کمپیوٹر بیس پیپر رہتا تو اس میں بھی اسی طرح سے دکھتا، تو دائیں سے بائیں کی جانب ہم کس طرح سے جمائیں گے، دیکھیے
تو یہاں پر دیا گیا ہے دیکھیے سب سے پہلے سی آ گیا، تو سب سے پہلے سی بولے تو یہاں پر سندل کی پیشکشی ہوتی، اینڈ اس کے بعد اے آ رہا، تو اے کیا ہے روشنیوں کی پیشکشی چراغاں ہوتے ہیں، بی یعنی 2، تو یہ کیا ہے قوالی، فرسٹ کیا ہے یہ اے اینڈ یہ بی یہ سی۔ درگاہ حضرت جہانگیر پیر مذہبی رواداری کی علامت ہے، تو درگاہ حضرت جہانگیر پیرہ ضلع محبوب نگر کے کوتور منڈل میں واقع ہے۔ یہ کہاں پر ہے؟ ضلع محبوب نگر کے کون سے؟ کوتور منڈل میں واقع ہے یہ درگاہ۔ اب اس کا یہ پورا تفصیل سے ہم اس کے بارے میں نہیں پڑھیں گے، جو کوشچن میں پوچھا گیا تھا ہم صرف وہی دیکھیں گے، اتنا سب کچھ نہیں پڑھیں گے۔ ان تمام سوالات پر ہم الگ سے ویڈیوز بنائیں گے۔ اگر آپ چاہتے کہ ان تمام سوالات پر ہم الگ سے ایک سپریٹ ویڈیو بنائیں تفصیل سے، تو آپ کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا، تبھی ہم ہر سوال کے اوپر تفصیل سے ایک ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیے سالانہ سہ روزہ عروس تقاریب کا پہلا دن سندل مالی، دوسرے دن جشن چراغاں اور تیسرے دن محفل سماع و قوالی کا مشاعرے کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہ درگاہ میں سالانہ یعنی سال میں ایک بار 3 روز کا عروس تقاریب ہوتی ہے، تو اس میں پہلے دن میں کیا سندل نکالا جاتا ہے، اینڈ دوسرے دن جشن چراغاں اور تیسرے دن محفل سماع اور قوالی کا مشاعرے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ فرسٹ دن سندل مالی، دوسرے دن جشن چراغاں اینڈ تیسرے دن کیا ہے؟ قوالی۔ تو ابھی ہم دیکھیں نا، ابھی ہم جو جمائے تھے سوال میں تو وہ یہی جمائے تھے کہ فرسٹ کیا ہے؟ سندل مالی، جشن چراغاں اینڈ قوالی لاسٹ میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں یہاں پر تھوڑا سا دیکھ لیں گے۔ دیکھیے ان تقاریب میں زائرین نہ صرف ہندوستان کی مختلف ریاستوں بلکہ دیگر ممالک سے بھی تشریف لاتے ہیں۔ بلا لحاظ مذہب و ملت ہزاروں ہندو مسلم درگاہ پر چادر گل کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ درگاہ قومی یکجہتی کی عظیم مثال۔ نیکسٹ سوال دیکھیں گے۔ ابتدائی انسان آگ کا استعمال درجہ ذیل مقصد کے لیے نہیں کرتے تھے۔ یا دیکھیے ابتدائی انسان یعنی قدیم دور کے انسان آگ کا استعمال کون سے مقصد کے لیے نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، کرتے تھے نہیں پوچھا جا رہا، کون سے مقصد کے لیے نہیں کرتے تھے۔ آپشن میں ایک دیکھیے، ایسے سوالات نہیں کرتے والے سوالات نہیں والے بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں ٹیٹ اینڈ TRT DSC میں، تو آپ اس کو سوال کو نا 1 سے 2 بار اچھا غور سے پڑھیے گا۔ آپشن نمبر 1 دیکھیے، غاروں کو روشن کرنے کے لیے، نمبر 2 کھیلوں کے استعمال کے لیے، نمبر 3 جنگلی جانوروں کو دور رکھنے کے لیے، نمبر 4 لکڑی کو استعمال کرنے اور سخت کرنے کے لیے ان کو اکثر گرم کیا جاتا تھا۔ تو یہاں پر ہے نا آگ کا استعمال کن چیزوں کے لیے کیا جاتا تھا؟ غاروں کو روشن کرنے کے لیے بھی پہلے کرنٹ وغیرہ تو تھا نہیں، وہ لوگ پتھر سے آگ کو ایجاد کریں، اس کے بعد آگ کا استعمال کر کے ہی دیکھیں گے۔ غاروں کو روشن کرنے کے لیے تو وہ لوگ استعمال کرتے تھے۔ یہ تو آپ خود سے سوچنے والا ہے، چھوٹا سا سوال ہے، زیادہ ہارڈ بھی نہیں ہے۔ یہ آپ جتنا بھی آپ پریپریشن کریں گے TRT اینڈ DSC میں، تو اس کے بیس پر آپ کو سوشل وغیرہ پڑھنے میں بہت کچھ آئیں گا، سوشل کے لیسنس وغیرہ، تو اس سے آپ آسانی سے یہ سوال کا جواب یہاں پر ہی دیکھ کر آپ لگا دے سکتے ہیں۔ جنگلی جانوروں کو دور رکھنے کے لیے یعنی جنگلی جانوروں سے محفوظ رہنے کے لیے وہ آگ کا استعمال کرتے تھے۔ نمبر 4 دیکھیے، لکڑی کو استعمال کرنے اور سخت کرنے کے لیے ان کو اکثر گرم کیا جاتا تھا۔ تو پہلے کے دور کے لوگ کیا کرتے تھے؟ لکڑی کو استعمال کرنے کے لیے اور لکڑی کو سخت کرنے کے لیے ان کو اکثر کیا کرتے تھے؟ وہ لوگ گرم کرتے تھے لکڑی کو، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ شروع میں اتنے زیادہ کھیل بھی نہیں تھے اور کھیلوں کے لیے آگ کا استعمال بھی نہیں کرتے تھے۔ دیکھیں گے یہ سوال کا جواب کہاں پر ہے، 3 لائنس دیکھیے آپ یہاں پر دیکھیے، وہ لوگ آگ کو جنگلی جانوروں کو دور رکھنے اور غاروں میں روشنی کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ تو آگ کو جنگلی جانوروں کو دور رکھنے کے لیے ایک آپشن میں تھا، اس لیے استعمال کرتے تھے، غاروں کو روشن کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے آگ کو، اور لکڑی کو آگ پر سینک کر سخت بنایا جاتا اور پھر اسے استعمال کیا جاتا تھا۔ تو لکڑی کو سخت بنانے کے لیے بھی آگ کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اس طرح سے یہ آپشنس میں جو 3 آپشنس دیے گئے اس میں استعمال کیا جاتا تھا، صرف کھیلوں کے لیے آگ کا استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ سلیبس کے اکارڈنگ پوچھا گیا، لیکن سلیبس کے اکارڈنگ ہے نا بکس میں بہت کم مواد ہے، کیونکہ جو نیو بکس کا پیٹرن ہے وہ طالب علم کی اندرونی صلاحیت ابھارنے کے لیے ترتیب دیے گئے ہیں، اینڈ اس میں استعدادیں وغیرہ زیادہ دیے گئے ہیں، پروجیکٹ خود سے کرنے کے بہت سارے مشغلے وغیرہ دیے گئے ہیں، خود سے کرنے کے پروجیکٹ ورکس، خود سے سوچ کر لکھنا اینڈ خود سے ڈھونڈنا زیادہ دیے گئے ہیں، استعدادوں کے مطابق ترتیب دیے گئے ہیں بکس، اس لیے اس میں مواد بہت کم ہے۔ TRT 2017 کے پیپر میں پوچھے گئے تمام سوالات ہمارے اسٹڈی مٹیریل میں موجود ہے۔ ہمارے پاس موجود مٹیریل ایک جگہ کا نہیں ہے بلکہ 8-10 ذرائعوں سے حاصل کیا گیا ہے۔ اگر آپ کے اسٹڈی مٹیریل سے پریپریشن کریں گے تو انشاءاللہ ضرور اچھا رینک آئے گا اور جاب بھی ضرور ملے گی۔ اگر آپ کو یہ اسٹڈی مٹیریل چاہیے تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کانٹیکٹ نمبر ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے۔
اسکرین پر بھی دکھایا جا رہا ہے۔ یہاں سے ہم پرسپیکٹیو ان ایجوکیشن کے سوالات دیکھیں اینڈ دین لاسٹ اردو کنٹینٹ کے سوالات کو سمجھیں، اس لیے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ گئے ہیں مسلمانوں کے دور تعلیم کے دوران 3 R's قرآن پر مبنی تعلیمات ان اسکولوں میں دی جاتی تھی۔ آپشن نمبر 1 کام خانہ، نمبر 2 مکتب، نمبر 3 خانقاہ، نمبر 4 مدرسے۔ تو آپشن نمبر 2 صحیح ہے، مکتب۔ تو مسلمانوں کے دور میں قرآن پر مبنی تعلیم 3 R's کہتے تھے اسے، 3 R's یعنی قرآن پر مبنی تعلیم جو دی جاتی تھی اسکولوں کو مکتب کہا جاتا تھا۔ یہ کہاں پر ہے دیکھیں گے، اسلامی ادارے دیا گیا یہاں پر مکتب دیا گیا، تو مکتب جواب تھا، تو ہم مکتب کا ہی دیکھیں گے۔ مکتب ایک ابتدائی مدرسہ ہوتا تھا جو اکثر مساجد سے منسلک ہوا کرتا تھا۔ تعلیمی مواد میں یکسانیت نہیں پائی جاتی تھی، مختلف مقامات پر اس کی نوعیت مختلف ہوا کرتی تھی۔ یہی صورتحال آج بھی باقی ہے۔ ان مکاتب میں لازمی طور پر ناظرہ قرآن چند صورت زبانی یاد دلائی جاتی تھی کہ نمازوں کی ادائیگی میں پڑھی جائے۔ بعض مقامات پر لکھنا، پڑھنا اور معمولی حساب کتاب کی بھی تربیت دی جاتی تھی۔ اس نوعیت کی تعلیم کا خانگی طور پر رہائش گاہوں پر بھی اہتمام کیا جاتا تھا۔ مکتبوں کا مساجد میں اہتمام کا قدیم ترین بلکہ مستقل انتظام ہے۔ اب یہ اسلامی ثقافت کا ایک جز بن گیا۔ بعض مقامات پر مکتب میں لکھنا، پڑھنا اور معمولی حساب کتاب کی بھی تربیت دی جاتی تھی۔ مکتبوں کا مساجد میں اہتمام قدیم ترین بلکہ مستقل انتظام ہے۔ اب یہ اسلامی ثقافت کا جز بن گیا ہے۔ نیکسٹ سوال دیکھیں گے، غیر سے متعلق مسائل ہائپر ایکٹیویٹی کا مطلب ہوتا ہے۔ آپشن نمبر 1 سر کو ہلانا، سر کو گھمانا، بار بار جسم کے حصوں کو حرکت دینا۔ نمبر 2 ہدایت پر عمل کرنے کی عدم صلاحیت۔ نمبر 3 بغیر کسی سبب کے اندرونی طور پر خود سے باتیں کرتا اور ہنسنا۔ نمبر 4 ایک ہی جگہ پر کچھ وقت مستحکم بیٹھنے کی عدم صلاحیت۔ آپشن نمبر 4 صحیح ہے، ایک ہی جگہ پر کچھ وقت مستحکم بیٹھنے کی عدم صلاحیت۔ جس بھی انسان میں ہائپر ایکٹیویٹیز سے متعلق مسائل پائے جاتے ہیں وہ انسان ایک ہی جگہ پر کچھ وقت تک ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ان میں وہ صلاحیت نہیں پائی جاتی۔ یہ دیکھیے توجہ کی کمی، اٹینشن ڈیفیکٹ ہائپر ایکٹیویٹی ADHD۔ بعض بچے کسی ایک کام پر دل جمعی کے ساتھ زیادہ دیر تک توجہ نہیں دے سکتے، اسے ADHD کہتے ہیں۔ کوئی بھی کام زیادہ دیر تک نہیں کر سکتے اینڈ کوئی ایک جگہ پر وہ زیادہ دیر تک بیٹھ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ جو بھی طلباء میں توجہ کی کمی کا مسئلہ ہے وہ لوگ ایک کام پر زیادہ دیر تک ان کی توجہ نہیں ٹک سکتی۔ TRT 2017 اردو کنٹینٹ کے کوشچنز پر بنایا گیا ایک ویڈیو موجود ہے، اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا گیا ہے، وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اب کون کون سے سوالات آئے آپ کے بکس میں ہے یا نہیں، CRT کے بکس میں کہاں سے پوچھے گئے سوالات، کیونکہ 2017 کا پیپر دیکھ کر آپ کو بہت سارا نالج ملے گا، بہت سارے معلومات، نئے معلومات حاصل ہوں گے کہ کس طرح سے پریپریشن کرنا ہے۔ کیونکہ پہلے جو بھی پیپر آتا تھا DSC 2012، 2008، 2006 کی پیپرس آپ اٹھا کے دیکھیے، پورے CRT کی بکس میں سے ہی کوشچنس پوچھے گئے، بس دیکھیے اس میں تقریباً پورے کنٹینٹ کے سیم ٹو سیم کوشچنس آ گئے۔ آپ کے یہاں 2017 کا پیپر دیکھیں گے تو بالکل الگ ہے، کنٹینٹ سے تو بہت کم کوشچنس پوچھے گئے، جو بھی ہمارے ٹیکسٹ بک ہے اس سے بہت کم کوشچنس آئے، کیونکہ اب بکس ہی چینج ہو گئے تو اس میں مواد ہی کم ہے، تو سلیبس کے اکارڈنگ ہے نا ہمیں دوسرے ادر بکس سے بھی پریپیئر ہونا ہوگا۔ آپ کے سلیبس میں جو دیے گئے وہ ٹاپکس اولڈ بکس میں ہیں تو بھی آپ اس سے بھی پریپیئر ہو سکتے، وہ بھی پڑھیے گا آپ۔ اینڈ ہمارے پاس کا تو مٹیریل میں تمام کوشچنس ہیں، ہمارے TRT کے سلیبس میں جو بھی ٹاپکس دیے گئے اگر وہ ٹاپک کا مواد نیو بکس میں نہیں ہے، کوئی ٹاپک کا مواد اگر نیو بکس میں نہیں ہے، جیسے ہڑپا تہذیب کے بارے میں نئے بکس میں زیادہ تفصیل سے نہیں ہے، اولڈ بک میں ہے، تو اولڈ بک سے بھی ہم وہ ایڈ کریں اسٹڈی مٹیریل میں، تو آپ کو بہت آسانی ہوگی۔ آپ کیونکہ اولڈ بکس تو ملتے نہیں کسی کو آسانی سے، اب وہ تو بہت پہلے کی بات ہوگی، اب آپ حاصل کریں گے بھی تو نیو بکس حاصل کریں گے۔ نیو بکس میں تو زیادہ مواد ہے ہی نہیں، نیو ٹیکسٹ بکس ہے وہ جو طلباء کی اندرونی صلاحیتوں کو ابھارنے کے مقصد سے ترتیب دیے گئے ہیں، اس میں زیادہ تمام استعدادیں دیے گئے ہیں، اس کے اکارڈنگ ہے نا پروجیکٹ ورک وغیرہ یعنی خود سے ڈھونڈ کر بنانے والے کوشچنس وغیرہ ویسے ٹاپکس زیادہ ہیں، تو اس میں زیادہ مواد آپ کو نہیں ملے گا۔ چلیے نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں۔ ہنٹر کمیشن کا تعلق اس سال سے ہے۔ نمبر 1 1902، نمبر 2 1935، نمبر 3 1882، نمبر 4 1929۔ تو آپشن نمبر 3 صحیح ہے، 1882۔ یہ دیکھیے ہنٹر رپورٹ، ہنٹر کمیشن رپورٹ 1882۔ تو ابھی ہم سوال میں دیکھیں ہنٹر کمیشن رپورٹ کب پیش کی گئی؟ 1882 عیسوی میں۔ تو یہاں پہ دیکھیے اڈ مکتوب کے 28 سال بعد 1882 عیسوی میں حکومت ہند نے ایک تعلیمی کمیشن بالخصوص یہ دیکھنے کے لیے قائم کیا اڈ مکتوب 1854 کے اصولوں کی کس حدود انداز میں عمل پیرائی کی گئی، اور کمیشن سے خواہش کی گئی کہ ان اصولوں کی عمل آوری کے لیے مناسب تجاویز پیش کرے۔
इस कमीशन के सरबराह सर विलियम हंटर के ज़म्मे की गई, जो वाइस राय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का रुकन था। इस कमीशन के दायरे कार में यूनिवर्सिटियों की कारकर्दगी शामिल नहीं थी। कमीशन के क़याम के 2 ख़ास अगराज थे। उड मकतूम में जितने भी उसूल दिए गए थे, उन उसूलों पर किस हद तक अमल पैराई की गई, वो देखने के लिए हंटर कमीशन को कायम किया गया। इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट सवाल देखेंगे कि एंड्रागोजी का मतलब है। नंबर 1 मामूर अफराद की वाना प्रस्ता फ़िलासफ़ी। नंबर 2 तालीम बालिगा के तरीक़े। नंबर 3 आदिवासी की तालीमी फ़िलासफ़ी। नंबर 4 अशरफुल मखलूक़ात की तरक्की। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, तालीम बालिगान के तरीक़े। तालीम बालिगान का इंतज़ाम और इसकी वसअत लामहदूद है। तालीम बालिगान किसे कहते हैं देखेंगे। तालीम बालिगान यहाँ पर दिया गया, इसमें तफसील से पूरा यहाँ पर है। ये तालीम बालिगान यानी बालिगों की तालीम के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया था, और इसमें है ना ज़्यादा 18 से 35 साल की उम्र के जो लोग हैं इसमें शामिल किए गए हैं। वो लोग हैं ना तालीम हासिल करेंगे, उनके स्कूल्स रात में भी होते थे। तालीम हासिल करके बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें, यानी अपने रोज़गार फ़रोग़ दे सकें। इस तरह से तालीमी बालिगान प्रोग्राम शुरू किया गया। इन्होंने 10+2+3 तालीमी निज़ाम की सिफारिश की। नंबर 1 कौमी तालीमी पॉलिसी 1968। नंबर 2 सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53। नंबर 3 इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964। नंबर 4 कौमी तालीमी पॉलिसी 1968 और इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964-66। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 4 सही है, कौमी तालीमी पॉलिसी 1968 और इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964-66। ये सवाल देखिए, कौमी तालीमी हिकमत अमली में इकसा वज़ू के तालीमी ढांचे की सिफारिश की गई। 10+2+3 की वज़ू को मुल्क की तमाम हिस्सों ने काबिल कबूल करार दिया है। 10 साल में 5 साल प्राइमरी, 3 साल अपर प्राइमरी और 2 साल हाई स्कूल। 10 में से 5 साल क्या हो गए, प्राइमरी स्कूल कहलाते हैं। प्राइमरी स्कूल की क्लासेस 1st to 5th एंड 3 साल अपर प्राइमरी 6th, 7th, 8th, 9th, 10th हाई स्कूल। तो इस तरह से तरतीब दिया गया था कौमी तालीमी पॉलिसी। यहाँ देखिए रियासत तेलंगाना में तहतवानी सतह की स्कूल की निसाबी किताबें इस तर्ज पर तैयार की जाती हैं। तो रियासत तेलंगाना में तहतवानी सतह की निसाबी किताबें कौन से तर्ज पर तैयार की जा रही? ऑप्शन नंबर 1 लच्छेदार तर्ज स्पाइरल अप्रोच। नंबर 2 तारीखी तरतीब की तर्ज क्रोनोलॉजिकल अप्रोच। नंबर 3 इर्तिबाती तर्ज इंटीग्रेटेड अप्रोच। नंबर 4 हममरकूजी तर्ज कॉन्सेंट्रिक अप्रोच। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, इंटीग्रेटेड अप्रोच इर्तिबाती तर्ज है। ये देखिए हमारे नोट्स में कहा है इंसेमामी तर्ज इंटीग्रेटेड अप्रोच। इसको इंसेमामी तर्ज भी कहा जाता है, इर्तिबाती तर्ज भी कहा जाता है। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच किसे कहते हैं यहाँ देखेंगे हम। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, हम सिर्फ यहाँ पर जो सवाल पूछा गया उसके जवाब के मुतालिक आपको मुख्तसर समझा दे रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक बहुत बड़े हैं और इसको आप तफसील से बारीक बीनी से पढ़ के जाना होगा। इंसेमामी तालीम का तस्वर देखिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन। कौमी तालीमी हिकमत अमली ने तालीम के मैदान में तरजीह मसावत को बख्शी है और सिफारिश की है। जदीद रुझान है इंसेमामी तालीम में नॉर्मल और मासूर बच्चों में तालीम और गैर तालीमी उमूर में समाजी आहंगी का फ़रोग़ पेश नज़र आता है। नंबर 3 देखिए इंसेमामी तालीम की बुनियाद नफसियाती उसूलों पर होती है। नंबर 4 देखिए इंसेमामी तालीम की बुनियाद उसूल मसावत पर होती है। इस तालीम में सब माजूर बच्चों को और नॉर्मल बच्चों को मसावी तौर पर देखा जाता है, यानी मसावी अहमियत दी जाती है। नंबर 5 मामूली कमज़ोरी में मुब्तला बच्चे इंसेमामी तर्ज तालीम से फ़ायदा उठाते हैं और इनकी हमजहती नशोनुमा मुमकिन होती है। तो देखिए मामूली कमज़ोरी जो रहती है उनको अलग से पढ़ाए तो वो और ज़्यादा अपने आप को वीक महसूस करते हैं। तो मामूली कमज़ोरी में मुब्तला बच्चे जो भी रहते हैं, थोड़ी सी कमज़ोरी रहती है, वो इंसेमामी तालीम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि इसमें नॉर्मल बच्चे भी उनके साथ शामिल रहते हैं और इनकी हमजहती नशोनुमा भी मुमकिन है। इनकी तमाम किस्म की हमजहती नशोनुमा मुमकिन होती है। इस तरह की तालीम दी गई तो इंसेमामी तालीम को माजूर बच्चों की तालीम का जुज़ माना जाता है। अकामती ब्रिज कोर्स, रेसिडेंटल ब्रिज कोर्स इनके लिए होता है। देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 क़बायली बच्चे जो कि घर हैबिटेशंस में रहते हैं। नंबर 2 बच्चा मजदूर। नंबर 3 बच्चे जो रस्मी स्कूल में तालीम हासिल करके तर्क मदरसा ड्रॉप आउट्स हो गए हैं और अपनी उम्र में 14 साल पार कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर 4 देखिए गैर शरीक मदरसा और स्कूल के बाहर वाले बच्चे जिनकी उम्र 6 से 14 साल हो। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, गैर शरीक मदरसा और स्कूल के बाहर वाले बच्चे जिनकी उम्र 6 से 14 साल हो। स्कूल में जो बच्चे शरीक नहीं हुए, स्कूल से बाहर रहते
اور جن کی عمر 6 سے 14 سال کی ہو، ویسے بچوں کے لیے یہ اقامتی برج کورس بنایا گیا ہے۔ مزدوری کے برج کورسز، چائلڈ لیبر برج کورس، تو یہاں دیا گیا دستور ہند کی دفعہ 24 کے تحت 14 سال سے کم عمر کے بچے کارخانوں، صنعتوں، کانوں وغیرہ میں کام کرنا منع ہے۔ 14 سال سے کم عمر کے بچے جو بھی کارخانوں، صنعتوں، کانوں میں کام کرتے ہیں ان کو کام کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور ان کے لیے برج کورس اسٹارٹ کیا گیا ہے، اور ان کی عمر 14 سال سے کم یعنی 6 تا 14 سال کے درمیان ہونی چاہیے۔ باہم تعاون اکتساب کو آپریٹیو لرننگ کی اہم خصوصیات، تو کو آپریٹیو لرننگ کی اہم خصوصیت کیا ہے؟ نمبر 1 مؤثر اکتساب، نمبر 2 ایک دوسرے پر مثبت انحصار، نمبر 3 کام کی موزوں تقسیم، نمبر 4 وسائل کا بہتر استعمال۔ آپشن نمبر 2 صحیح ہے، ایک دوسرے پر مثبت انحصار۔ تو یہاں پر دیکھیے باہمی امدادی اکتساب اور گروہی وابستگی کی حوصلہ افزائی، ان کوریج کو آپریٹیو لرننگ اینڈ گروپ کوہیشن۔ کو آپریٹیو لرننگ کسے کہتے ہیں ہم دیکھیں گے یہاں پر۔ ایک انگریزی مقولہ 2 heads are better than 1 کے مطابق 2 لوگ باہم مشورے کے ذریعے مسائل حل کرتے ہیں۔ اسلام میں بھی مشورہ بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ باہمی اکتساب کے اصول میں بھی یہی روح کار فرما ہے۔ 2 طالب علم ایک سبق کا مطالعہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا سیکھا۔ اکتساب میں اختلافات پر دونوں اپنے استدلال پیش کرتے ہیں اور کسی ایک مفہوم پر اتفاق پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس میں بعض آفرینی اعادہ اور قدر پیمائی بھی شامل ہے، ایک دوسرے سے سوالات کر کے بعض رسائی حاصل کرتے ہیں۔ آپریٹیو لرننگ کسے کہتے ہیں سمجھ گئے کہ اس میں 2 لوگ باہم مشورے کے ذریعے مسائل حل کرتے ہیں، یعنی 2 لوگ آپس میں مل کر سیکھتے ہیں۔ کوئی بھی چیز کو سیکھنا ہے تو 2 لوگ آپس میں مل کر سیکھتے ہیں، اسی کو کوآپریٹیو لرننگ کہا جاتا ہے۔ اس سے بہت فائدہ ہے۔ TRT 2017 کے پیپر میں پوچھے گئے اردو کنٹینٹ کے کوشچنز دیکھیے۔ بیکل اسائی کا انتقال کس سن میں ہوا؟ تو آپشن نمبر 1 2016، 2017، 2014۔ تو آپشن نمبر 1 صحیح ہے، 2016 میں بیکل اسائی کا انتقال ہوا۔ یہ کوشچن کہاں پر ہے دیکھیں گے۔ بیکل اسائی دیکھیے ان کا نام محمد شفیع لودھی، تخلص بیکل، ان کی عرضیہ دیکھیے 1928 عیسوی میں یہ پیدا ہوئے، 2016 میں ان کا انتقال ہوا۔ تو 2016 میں ان کا انتقال ہوا، سو ابھی کوشچن پوچھا گیا، ابھی ہم دیکھیں۔ یہ بنیادی طور پر گیت کے شاعر تھے۔ ان کے شاعری مجموعے دیکھیے، نغمے و ترنم، نشاط زندہ، سرور جاؤں دا، پروایاں کومل مکڑے۔ مثنوی شاہ نامہ اسلام کس کی شاہکار مثنوی ہے؟ آپشن نمبر 1 اختر شیرانی، نمبر 2 شبلی، نمبر 3 حفیظ جالندھری، نمبر 4 اقبال۔ تو آپشن نمبر 3 صحیح ہے، حفیظ جالندھری کی ہے۔ یہ کوشچن یہاں پر موجود ہے، یہ دیکھیے حفیظ جالندھری۔ تو حفیظ جالندھری کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ یہاں یہ 1910 عیسوی میں جالندھر میں پیدا ہوئے۔ حفیظ کا اہم شاعری کارنامہ کیا ہے؟ دیکھیے حفیظ کا اہم شاعری کارنامہ، سب سے اہم ان کا شاعری کارنامہ شاہ نامہ اسلام ہے، دیکھ لیجیے۔ حفیظ کا انتقال کب ہوا؟ 1983 عیسوی میں ہوا۔ ان کی پیدائش 1910 عیسوی میں جالندھر میں، اینڈ انتقال 1983 عیسوی میں۔ دیکھیں گے نیکسٹ کوشچن دیکھیں گے۔ یہ دیکھیے دکنی زبان کے کس شاعر کے پاس موضوعات کا تنوع پایا جاتا ہے؟ آپشن نمبر 1 غواصی، نمبر 2 محمد قلی قطب شاہ، نمبر 3 نصرتی، نمبر 4 ملا وجہی۔ تو آپشن نمبر 2 صحیح ہے، محمد قلی قطب شاہ۔ اب یہاں دیکھیے آپشنس میں یہ جو غواصی دیا گیا، نصرتی اینڈ ملا وجہی، ان کے بارے میں آپ کو 10th تک کے بکوں میں نہیں ملے، اس کے لیے آپ کو انٹر، ڈگری اینڈ پی جی دیکھنا ہوگا۔ پی جی کے اس میں یہ سوال کہاں سے پوچھا گیا دیکھیں گے۔ یہاں دیکھیے دکنی شعراء میں موضوعات کا تنوع کس کے یہاں زیادہ ملتا ہے؟ دیکھیے محمد قلی قطب شاہ۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے کیونکہ آپشن نمبر 1 دیکھیے دونوں مصرے ہم قافیے ہوتے ہیں، نمبر 2 دونوں مصروں میں کوئی تعلق نہیں ہوتا، نمبر 3 دونوں مصرے ردیف و قافیہ کے لحاظ سے منفرد ہوتے ہیں، پھر نمبر 4 دونوں مصرے ہم قافیے و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ تو آپشن نمبر 4 صحیح ہے، دونوں مصرے ہم قافیے و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ تو یہ کوشچن کہاں پر موجود ہے دیکھیں گے۔ یہ دیکھیے غزل کے بارے میں یہاں تفصیل سے دیا گیا ہے، ہم تھوڑا سا دیکھ لیں گے 1-2 لائن، ورنہ ویڈیو کافی لانگ ہو جائے گی۔ دیکھیے غزل کا لفظ غزال سے نکلا ہے اور غزال ہرن کو کہتے ہیں۔ غزل ہرن کے گلے سے نکلنے والی اس آواز کو کہا جاتا ہے جب وہ شیر کے خوف سے بھاگ رہی ہوتی ہے۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عشق و محبت کا ذکر کرنا بھی بتایا گیا ہے۔ غزل کے لغوی معنی عورت سے باتیں کرنا۔ دیکھیے سوال ہم ابھی جو TRT 2017 کے پیپر میں دیکھیں نا وہ یہاں پر ہے۔ دیکھیے غزل کے پہلے شعر کو مطلع اور آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے۔ غزل کے پہلے شعر کو کیا کہا جاتا ہے؟ مطلع، یاد رکھ لیجیے، اینڈ آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے۔ ردیف اور ان کا قافیہ ایک ہی ہوتا ہے، دونوں مصروں کی ردیف اور ان کا قافیہ ایک ہی ہوتا ہے۔
लफ्ज़ उर्दू किस ज़बान से लिया गया? तो ऑप्शन नंबर 1 अरबी, नंबर 2 तुर्की, नंबर 3 उर्दू, नंबर 4 फ़ारसी। लफ्ज़ उर्दू तुर्की ज़बान से लिया गया है। कौन सी ज़बान से? तुर्की ज़बान से। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। अभी हम जो क्वेश्चन देखें ना, देखिए ये यहाँ पर मौजूद है। उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने लश्कर या फ़ौज की। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मज़ीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको TRT DSC का स्टडी मटेरियल चाहिए एंड यही जो हम आपको नोट्स बता रहे हैं, इसी तरह से हमारे पास स्टडी मटेरियल मौजूद है। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए किस ड्रामे निगार को हिंदुस्तान का शेक्सपियर कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए इम्तियाज़ अली ताज, नंबर 2 वाजिद अली शाह, नंबर 3 आगा हशर काश्मीरी, नंबर 4 वस्त हलक्सी। तो देखिए यहाँ पर किसी का नाम दे देना चाहिए था। ऑप्शन नंबर 4 में क्या दे दिए? देखो वस्त हलक्सी। इतने सारे शायर हैं, किसी का भी नाम दे सकते थे, लेकिन ऑप्शन में कैसा दिए? देखिए वस्त हलक। तो आप आसानी से ये ऑप्शन को निकाल दे सकते कि वस्त हलक्सी कोई शायर का नाम ही नहीं। अब बच्चे ये दोनों के बारे में अगर आप जानते तो इनको भी निकाल दे सकते। फिर लास्ट यही बचता कि आगा हशर काश्मीरी। गलत ऑप्शंस को आप निकालते जाइए तो आपको सही ऑप्शन मिल जाता। ऑप्शन नंबर 3 सही है, आगा हशर काश्मीरी। ये देखिए हमारे नोट्स में मौजूद है, आगा मोहम्मद शाह हशर काश्मीरी। तो इनके बारे में तफसील से दिया गया है। असल नाम इनका मोहम्मद खलील शाह है। विलादत इनकी 3 या 4 अप्रैल 1882 ईस्वी में हुई। नारेल बाजार बनारस में पैदा हुई। वफात कब हुई? 28 अप्रैल 1935 को लाहौर में हुई इनकी। आगा हशर ने 1897 ईस्वी से 1932 तक तकरीबन 27 ड्रामे लिखे। देखिए आगा हशर ने 1897 ईस्वी से स्टार्ट करे तो 1932 ईस्वी तक कितने ड्रामे लिखे? 27 ड्रामे लिखे। आगा हशर को हिंदुस्तान का शेक्सपियर या इंडियन शेक्सपियर वही होता शेक्सपियर कहा जाता है। इसके अलावा उर्दू का शेक्सपियर भी कहा जाता है, तो इसलिए इनके बारे में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए किस सनफ़ नज़म को मंसूम दास्तान कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 नज़्म शायरी, नंबर 2 मरसिया, नंबर 3 मसनवी, नंबर 4 क़सीदा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, मसनवी। मसनवी को मंसूम दास्तान भी कहा जाता है। यहाँ से ये सवाल मसनवी देखिए, मसनवी इस नज़्म को कहते हैं जो मुसलसल हो और इसमें कोई वाक़या या दास्तान वग़ैरह नज़म या रक़म की जाती है। तो देखिए अभी हम देखें ना, मसनवी किसे कहते हैं? मंजूम दास्तान को कहा जाता है, ऑप्शन में दिया गया था। तो ये वाक़या या दास्तान को कहा जाता है मसनवी, जो मुसलसल होती है। देखिए और रस्मिया, बस्मिया, सोफियाना या अखलाक़ी मज़ामिन बांधे जाते हैं। मसनवी में कौन कौन से मज़ामिन बांधे जाते हैं? देखिए रस्मिया, बस्मिया, सोफियाना या अखलाक़ी मज़ामिन बांधे जाते हैं। लफ्ज़ मसनवी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ये मुस्ना से मुश्तक़ है जिसके माने दो या दो किया गया, दो के हैं। तो देखिए जिसके माने क्या है? दो या दो किया गया या दो के हैं। ठीक है, इसके बारे में पूरा तफसील से हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, गाओ दान किसका नावल है? तो गाओ दान किसका नावल है? ऑप्शन नंबर 1 प्रेमचंद, नंबर 2 कृष्ण चंद्र, नंबर 3 राजेंद्र सिंह बेदी, नंबर 4 सदर्शन। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, प्रेमचंद। प्रेमचंद का नावल है ये गाओ दान। प्रेमचंद के बारे में देखिए हमारे नोट्स में मौजूद है, इनके बारे में पूरा तफसील तमाम शायर और मुसन्निफ़ों के बारे में, उनके नावल, अफसाने, कहानियाँ, शायरी मजमूए, अर्ज़-ए-हयात वगैरह तमाम तफसील से दिया गया है। तो ये देखेंगे हमारे नोट्स में मौजूद है ये भी क्वेश्चन। मुंशी प्रेमचंद की ज़िंदगी के बारे में दिया गया। देखिए इनका नाम धनपत राय था, घर में नवाब कहकर पुकारे जाते थे, लेकिन अदबी दुनिया में मुंशी प्रेमचंद मशहूर हुए। अदबी दुनिया में क्या, कौन से नाम से मशहूर हुए? मुंशी प्रेमचंद के नाम से मशहूर। लेकिन घर में क्या कहकर पुकारे जाते थे? नवाब कहकर पुकारे जाते थे। और इनका असल नाम क्या था? धनपत राय। नवाब घर में कहकर पुकारते थे एंड अदबी दुनिया में इनको मुंशी प्रेमचंद के नाम से मशहूर हुए। अब इनके बारे में पूरा तफसील से डिटेल में दिया गया। यहाँ पर है देखिए 1885 में मुंशी अजायब लाल के यहाँ मौजू पांडेपुर ज़िले बनारस में पैदा हुए। आपके वालिद एक डाक खाने में क्लर्क थे। प्रेमचंद एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे, यानी इनके बारे में पूरा तफसील से दिया गया। अब हमें ये नहीं देखना है, हमें जो क्वेश्चन पूछा गया वो कहाँ से, मुंशी प्रेमचंद के एक नावल से पूछा गया। ये देखिए मुंशी प्रेमचंद की ये तमाम नावल हैं। हाँ, तो इसमें देखिए नंबर 14 पे देखिए, नंबर 14 पे देखिए गौदान 1936 ईस्वी में नशर हुआ, सरस्वती प्रेस से नशर हुआ। तो ये मुंशी प्रेमचंद का नावल है गौदान। गौदान के किरदार के बारे में भी दिया गया
یعنی گاودان میں کون کون سے کردار تھے. تو یہ پورا تفصیل سے ہے منشی پریم چند کی زندگی کے بارے میں. نیکسٹ کوشچن دیکھیں گے. کوشچن نمبر 4 دیکھیے لسانیت. آپشن نمبر 1 آوازوں کا مطالعہ، نمبر 2 برتاؤ کا مطالعہ، نمبر 3 زبانوں کا مطالعہ، نمبر 4 الفاظ کا مطالعہ. تو آپشن نمبر 3 صحیح ہے، زبانوں کا مطالعہ. لسانیت کسے کہتے ہیں؟ زبانوں کا مطالعہ. تو یہ ہمارے نوٹس میں موجود ہیں، چلیے دیکھیں گے. دیکھیے لسانیات کے بارے میں پورا تفصیل سے ہے. یہ 10th کلاس میں نہیں ہے، 3rd to 10th تک کے بکس آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ نہیں ملے گا. اس کے لیے آپ کو انٹر ڈگری پیچھے دیکھنا ہوگا. لسانیت عربی کا لفظ لسان سے ماخوذ ہے جس کی مختلف تعریفیں کی گئی. لسانیت عربی زبان کا لفظ ہے. کون سی زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ لسان سے ماخوذ کیا گیا جس کی مختلف تعریفیں کی گئی ہے. لسانیت لنگوسٹکس ایک ایسا مضمون ہے جس میں انسانی زبانوں کی موجود صورت کا اور زبانوں میں وقت کے ساتھ ساتھ ہونے والی تبدیلیوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے. تو دیکھیے ہم ابھی سوال دیکھے تھے کہ لسانیات کسے کہتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے انسانی زبانوں کا مطالعے کو کہا جاتا ہے. زبانوں کا مطالعہ، انسانی زبانوں کا مطالعہ بھی زبانوں کی موجودہ صورتحال جو اب موجود ہے اینڈ زبانوں میں وقت کے ساتھ ساتھ ہونے والی تبدیلیوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اس کو لسانیات کہتے ہیں. اب اس کے بارے میں پورا یہاں پر تفصیل سے دیا گیا لسانیات کے بارے میں. اردو کی پہلی مثنوی. آپشن نمبر 1 قدم راؤ پدم راؤ، نمبر 2 یوسف خان، نمبر 3 قطب مشتری، نمبر 4 علی نامہ. تو آپشن نمبر 1 صحیح ہے، قدم راؤ پدم راؤ. تو یہ بھی ہمارے نوٹس میں موجود ہے. دیکھیے مثنوی فخر الدین نظامی کی قدم راؤ پدم راؤ ملتی ہے، یعنی پہلی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ ہے جس کو فخر الدین نظامی نے لکھا ہے. دیکھیے نیکسٹ بہت سارے مثنویاں ملیں گے آپ کو. قطب مشتری ملا وجھی کی لکھی ہوئی ہے، گلشن عشق نصرتی کی، علی نامہ نصرتی کی، پھول بن ابن نشاطی، سحر البیان میر حسن کی، پھر گلزار نسیم کو دیا شنکر نسیم نے لکھا، اینڈ زہر عشق کو شوق لکھنوی. چند مشہور معروف مثنویاں ہیں. تو یہ مثنویاں بہت سارے مشہور معروف ہیں، لیکن سب سے پہلی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ ہے. تو اس کے بارے میں پوچھا گیا اینڈ اس کو فخر الدین نظامی نے لکھا. اس کے علاوہ یہاں پر بھی یہ سوال موجود ہے. دیکھیے اردو کی پہلی مثنوی اور مثنوی نگار. تو اردو کی پہلی مثنوی کون سی ہے؟ قدم راؤ پدم راؤ، قدم راؤ پدم. اور اس کو لکھنے والے مثنوی نگار کون ہے؟ فخر الدین نظامی. ابھی ہم جو نوٹس میں پڑھے وہ بھی نوٹس موجود ہے، یہ بھی نوٹس موجود ہے، یعنی تمام آپ کو ہے نا بیٹس کی شکل میں بھی ہے، تفصیل سے بھی ہے اس کے بارے میں. اگر آپ تمام کا مطالعہ کریں گے تو آپ اچھے مارکس لا سکیں گے. دیکھیے ایسے اردو کی پہلی مثنوی اینڈ اردو کا پہلا قصیدہ مرثیہ وغیرہ ایسے کوشچن زیادہ پوچھے جاتے ہیں، تو اس پر زیادہ دھیان دیجیے گا. نیکسٹ کوشچن دیکھیے خاف کا مخرج. خاف کا مخرج کیا ہے دیکھیں گے. آپشن نمبر 1 زبان اور اوپر کی تالو سے، نمبر 2 زبان کی خبر سے، نمبر 3 وسط حلق سے، نمبر 4 درمیان زبان اور تالو سے. تو آپشن نمبر 2 صحیح ہے، زبان کی خبر سے. زبان کے لاسٹ حصے سے جو آواز نکلتی، خاف کی آواز نکلتی، تو اس کو بعض بکس میں ایسے بھی دیا گیا کہ زبان کی خبر. اب یہ دیکھیے کوشچن کہاں سے ہے، یہ دیکھیے آپ حروف کی ادائیگی اور اس کے مخارج یہاں پر تفصیل سے دیا گیا ہے. دیکھیے مخارج کتنے ہیں. دیکھیے مخرج کی جمع ہے. مخارج کس کی جمع ہے؟ مخرج کی جمع ہے. مخرج حروف سے نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں. جملہ حروف کے بقول مختار 17 مخارج ہے. کتنے مخارج؟ 17 مخارج ہے. پانچواں مخرج غلظمی. اوکے، زبان کی جڑ اور پر جیب کے اندر سے ایک حروف خاف نکلتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے زبان کی جڑ جو دیا گیا، یہ جڑ بولے تو لاسٹ آخری حصے کو کہتے ہیں. یعنی ہمارا بھی آخری لاسٹ سفر کیا رہے گا؟ لاسٹ ہماری منزل خبر ہی ہے. تو آخری کوئی بھی حصے کو خبر کہتے ہیں. تو یہاں زبان کی جڑ یعنی خبر سے مراد ہے. تو بعض بکس میں زبان کی خبر بھی دیا گیا اردو کی، تو اس طرح سے وہاں پوچھا گیا. تو آپ کو سمجھنا ہوگا سیم بھی آنسرس نہیں آتے. جو آپ نوٹس میں پڑھیں وہ سیم آنسرس بھی نہیں ہوتے. تھوڑا سا آپ کو مائنڈ کا استعمال کرنا ہوگا، ذہن پہ زور دینا ہوگا کہ یہ ایسا بھی ہو سکتا. سیم تو آپ کو نہیں ملیں گے، تقریباً تو بہت گھما پھرا کے رہتے، لیکن یہ کنٹینٹ اردو رہنے کی وجہ سے اس میں سیم ٹو سیم دیا گیا. لیکن دوسرے ادر سبجیکٹ میں تو آپ کو بہت گھما پھرا کے کوشچنس پوچھے. اس طرح سے کمپلیکیٹڈ کوشچنس پوچھے جا رہے ہیں ٹیٹ اینڈ TRT میں. تو آپ کو بہت زیادہ پریپریشن کی ضرورت ہے. کسی مشہور شخصیت کے قول کو نقل کرتے وقت اس سے پہلے اور بعد میں یہ علامت لگاتے ہیں. آپشن نمبر 1 دیکھیے تفصیل یا، نمبر 2 سکتہ، نمبر 3 قوسین، نمبر 4 واوین. تو آپشن نمبر 4 صحیح ہے، واوین. تو یہ ایک کوشچن سے پوچھا گیا.
یہ 10 تک کے بکوں میں SCERT کے 10 تک کے بکوں میں یہ کوشچن مل جائے گا آپ کو. یہ دیکھیے ہمارے نوٹس میں موجود ہے یہ کوشچن. یہاں دیکھیے واوین انورٹیڈ کاماس جب کسی کے قول کو ان کے الفاظ میں لکھنا ہوتا ہے تو اس کا استعمال کرتے ہیں. کسی کے قول کو ان کے الفاظ میں سیم لکھنا ہے تو ہم کون سی علامت کا استعمال کرتے ہیں؟ واوین علامت کا استعمال کرتے ہیں. واوین یعنی انورٹیڈ کاماس. تو اس طرح سے انورٹیڈ کاماس رہتا. پہلے 2 چھوٹے سے کامے لگاتے ہیں اور آخر میں 2 کامے لگاتے ہیں. جو بھی قول لکھنا ہے اس کے بعد فاسٹ لکھنے سے پہلے 2 کامے لگاتے ہیں، لاسٹ میں 2 کامے لگاتے ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. قول کو سیم انہی کے الفاظ میں لکھنا ہے تو ہم اس کو انورٹیڈ کاماس میں لکھتے ہیں. تو یہاں دیکھیے یہ انورٹیڈ کاماس لگایا گیا اینڈ یہ فرسٹ اینڈ آخر میں یہ کامے 2 کامے لگائے جاتے ہیں تو اسے انورٹیڈ کاما یعنی واوین کہتے ہیں. دیکھیے حالی نے غالب کو حیوان ضریب کہا. حالی نے غالب کو کیا کہا؟ حیوان ضریب. تو ان کے الفاظ میں سیم لکھنا ہے تو ہم کیا استعمال کریں؟ واوین کا استعمال کر رہے ہیں. یعنی اسٹارٹنگ میں 2 کامے لاسٹ میں 2 کامے لگاتے ہیں. اس کو انگلش میں انورٹیڈ کاماس بھی کہا جاتا ہے. علامت فجائیہ ایکسکلامیٹری کے بارے میں ٹیٹ میں یہ کوشچن پوچھا گیا تھا. یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. رموز اوقاف پر ہمارے چینل پر ایک ویڈیو موجود ہے، بہت ہی آسان طریقے سے سمجھایا گیا. آپ وزٹ کر کے دیکھیے ہمارے چینل پر. اس ٹاپک سے بھی آپ کو TRT DSC ٹیٹ اینڈ جو بھی کمپٹیٹیو ایگزامس رہتے ہیں جس میں اردو پوچھا جاتا ہے تو یہ ٹاپک سے کوشچنس آ سکتے ہیں. ویڈیو پسند آ رہی تو آپ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. چلیے نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں. ہے داخلت کا عنصر کی کون سے دبستان کی شعراء کا نمایاں کارنامہ ہے؟ تو آپشن نمبر 1 دیکھیے دبستان عظیم آباد، نمبر 2 دبستان رامپور، نمبر 3 دبستان دلی، نمبر 4 دبستان لکھنؤ. تو جو بھی دبستان دلی کے شاعر ہیں ان کی شاعری میں آپ کو داخلت کا عنصر ملے گا. یہ دیکھیں یہاں سے پوچھا گیا. یہاں پر دیکھیے دبستان دلی نمائندہ شعراء. تو دبستان دلی کے جتنے بھی شاعر ہیں یہاں پر ان کے نیم سے دیا گیا ہے. اینڈ دبستان لکھنؤ تو ان کے بھی دبستان لکھنؤ کے بھی شاعروں کے بارے میں دیا گیا ہے. یہ جو بھی شاعر ہیں ان کے آپ زندگی کے بارے میں پڑھیں گے، ان کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے، ان کی شاعری وغیرہ، تو اس میں آپ کو داخلت کا عنصر نظر آئے گا. نیکسٹ دیکھیے غزل کو کس نے اردو شاعری کی آبرو قرار دیا؟ غزل کو کس شاعر نے اردو شاعری کی آبرو قرار دیا؟ اردو شاعری کی آبرو یعنی عزت و آبرو کون سے شاعر نے قرار دیا؟ دیکھیے آپشن نمبر 1 آل احمد سرور، نمبر 2 نیاز فتح پور، نمبر 3 رشید احمد صدیقی، نمبر 4 احتشام حسین. تو آپشن نمبر 3 صحیح ہے رشید احمد صدیقی. رشید احمد صدیقی نے غزل کو کیا کہا؟ اردو شاعری کی آبرو قرار دیا. یہ کوشچن یہاں پر ہے. دیکھیے غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، کس نے کہا؟ رشید احمد صدیقی نے کہا. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، کس شاعر کا شعر ہے؟ آپشن نمبر 1 غالب، نمبر 2 سودا، نمبر 3 میر، نمبر 4 ذوق. آپشن نمبر 1 صحیح ہے غالب. کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. تو یہ کس کا ہے؟ دیکھیے یہاں پر تشریح کی گئی اس شعر کی. تو مرزا اسد اللہ خان غالب اردو شاعری کے آسمان پر ایک چمکتے ہوئے ستارے کے مانند تھے جن کی شاعری سے بعد کے شعراء نے گہرا اثر قبول کیا. ان کی شاعری سے جتنے بھی ان کے بعد کے شاعر تھے ان پر بہت زیادہ گہرا اثر ہوا. یہ شعر غالب کا ہے. اس طرح TRT 2017 کے پیپر میں پوچھے گئے تمام کوشچنس ہمارے اسٹڈی مٹیریل میں موجود ہیں. اگر آپ کو یہ مٹیریل چاہیے تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کیجیے گا. کانٹیکٹ نمبر ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے اینڈ اسکرین پر بھی شو کر رہا ہوگا. اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کا بٹن ضرور ہٹ کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا.